समस्ते बॉल रूम मेन बॉल रूम को पळे आसंतु एठी इनागुरल पूजा स्टार्ट होबाक जाउची आ सब अपा माने एबे शंख फुंकी कि हमर इनागुरल पूजा हमर स्टार्ट करिवे। समस्त को अनुरोध करा होची समस्ते मेन बॉल रूम को आसंतु इनागुरल पूजा एबे स्टार्ट होबो। मो ओडिशा श्रीमंदिर घंटी ध्वनि रे मो अस्तित्व कैलाश भाई वीडियो स्टार्ट कर लाइव स्ट्रीमिंग तमे थम्स अप देखले एपटे से शंख फुंकीबे। डन थैंक यू। समस्त को अनुरोध करुच्ची मु दया करी निज निजर सीट रे बसी जातु। शिवरंजन भाई रिक्वेस्ट कर कथाटा। जगन्नाथ मौसा तपन भाई डाकुचंती साइड स्टेज जगन्नाथ मौसा आज्ञा
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଚାଲୁଛି ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ Namaskar. Finally, we are here. I'm the luckiest person. Luckiest in the sense, मते कुहाई छि आपण मानकु ग्रीट करिया पय ताठो बळी आ सौभाग्य कोन होई पारे आमे गत वर्ष आपण मानकु गोवा निमंत्रण करथिलु नासविल रे आपण माने आसिले बहुत भल लागिला मु आपण मानकर बेसी किछि समय नेबिनी किंतु मु आपण मान तो वर्ष को वर्ष आमर संख्या बढ़ी चली कन्वेंशन रे आपण सब आसिले आसबे भी सेटा बहुत आमर गर्वकर करवा कथा एनीवे मु खाली गोटे कथा कहूँ जे
कन्वेन्शन हेले बहुत रकम टीम ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ टीम को एका संगे कष्ट भूल तो हम तेणु आपण को क्षमा करेंगे मु खाली यही आमर डालास फोर्ट वर्थ एरिया जहाँ कहते वयोवृद्ध हिसाब से आपण मानक निमंत्रण करुच्ची एगेन प्रणाम जनाऊँ नमस्कार जनाऊँ सब करुच्ची आसतु आम सब एंजॉय करवा मु तपन बाबू को वर्तमान अनुरोध करुच्ची जे से ताकर ऑफिशियल वे रे सब जिनस करेंगे मत ऑफिशियल जिनस किसी आसीनी मु बापुड़ी लोक तेणु से भूल होते भी आप ताहले तपन बाबू आमर कन्वी तपन बाबू आसबे आपण हेलो हेलो जय जगन्नाथ 56तम वार्षिक सम्मिलनी भारत बाहर थिबा सबु ओडियांकर सर्वप्राचीन संस्था आमर ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका सबुठु पुरातन आउ सर्वश्रेष्ठ कहले अत्युक्ति हेब नाही से ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका जोटा 1969 मसीह गठन करा जायथिला प्रति वर्ष आमे समस्ते एकाठी ताकू एई जुलाई 4 तारिख रे एकाठी होई पालन करी आसुछु 56 वर्ष हेलानी आज आमको सुजोग मिली डालास फोर्ट वर्थ ओडिया डालास मेंबर्स ऑफ ओसा डोसा तरफ आपण मानकू हार्दिक अभिनंदन मु सिना छिड़ा है किंतु एक्साइटमेंट रे मोर कथा बाहरुनी जे आमर ये जो आयोजन एटा गोटे वर्षर कल्पना जल्पना स्ट्राटेजी प्लानिंग समस्त मत मु काली हिसाब करूली 152 जन लोक पिला आमरी फैमिली एथिरे इन्वॉल्व टू ऑर्गेनाइज दिस आपण जतले पसिले डेकोरेशन टू आरंभ करी सबु किछि प्लान करचंती आमरी वॉलंटियर माने आउ मु माने जो कहते निमित्त मात्र समस्तंकर खाली जे तमे भाई एटा करलो तो ठीक हला किछि काम करी नाही सब काम से माने करचंती आ तांको पई गोटे आपण माने जदी ताली मारी अभिनंदन करिवे जे हम वॉलंटियर्स राती आखिर लुह आसुची भाविला बेलू को राति 3टा बेले हिसाब करेंगे आमर रजिस्ट्रेशन है कि नहीं आई एम इंडेप्टेड टू ऑल आवर वॉलंटियर्स मु बर्तमान अनुरोध करी आमर जो मोर जे एडवाइजर लोकनाथ पात्र आमर को कन्वेनर प्रभात दास चित्रा रानी प्रियव्रत विश्वाल आमर को कन्वेनर ये शाश्वत महापात्र से मैंने दयाकर जब स्टेज को आसबे से मैंने खाली रिप्रेजेंटेटिव आज्ञा आउ 152 जन वॉलंटियर समस्ते पाखे अच्छा किए रजिस्ट्रेशन टीम रे अच्छी किए फूड टीम रे अच्छा किए मैंने समस्त ना तो मुझे पारिनी आमर डेकोरेशन टीम मैंने समस्ते जो मैंने राति अंधे काम कर आसबे आपण पाखक किंतु बर्तमान मुझे अनुरोध करी से आसतु आई एम लिटिल इमोशनल प्लीज एक्सक्यूज मी आउ राज आमर जे को कन्वेनर ऑफ नेक्स्ट जेन समस्ते गोटे आपनकर करताली सहित एमान को अभिनंदन जणाए थैंक यू तो एथर आमर जो एकता संस्कृति समृद्धि एटा रखिबार कारणटा कौन कहीं आम रखीचु एकता संस्कृति समृद्धि आम समस्ते जिते चिंता कलु जे 56 वर्ष हो गलानी आ 56 वर्ष है जो मैंने पालन कर आसते से समय आसीगलानी छाड़ापी
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଏକତାଟା ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଏକାଠି ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ହବୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ସମୃଦ୍ଧି ସେଟା ଆହୁରି ବେଶୀ ଉପରକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଏମିତି 2000 ଓଡ଼ିଆ ଏକାଠି ହେବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ସେଇ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମିତି ବଜାୟ ରଖିବେ? ତାର କ'ଣ ସମୃଦ୍ଧି ଏମିତି ହେଇପାରିବ? ସେଇ ମେସେଜଟା ଖାଲି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି, ସେଇ ଯେତେ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଇ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦାୟାଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ କଲଚର, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଟ୍ରେଜର୍ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ। ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଜାଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କର, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମିତି ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଅ। ସେଇ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଏକତା, ସଂସ୍କୃତି, ସମୃଦ୍ଧି। ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଆମେ ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ 3 ଦିନର ଯେଉଁ ପାଳନ କରିଛୁ, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆମର ସଭାପତି ଲୀନା ମିଶ୍ର, ଯେ ଓସାର ସଭାପତି, ଆଉ ଆମର ସାଉଥ୍ ୱେଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସଭାପତି ନିକି, ସ୍ମରଣିକା ରାଉତ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ମୋତେ ଲୀନା ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବନ୍ଦ କରି କହିଲେ ଯେ ତପନ ଭାଇ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାତି ଯେ 16 ମାସ, ସିଏ ବି ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି? ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଦେଖିଲି ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଭାପତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃତଜ୍ଞ। ଆଉ ଟିକେ କରତାଳି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁକୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭାବରେ ଏନଗେଜ୍ କରାଇବା, ସେଇ ମେସେଜ ନେଇ ଆମେ କରିଛୁ ଏକତା ସହ ସମୃଦ୍ଧି। ଆଉ ସେତିକି କହୁଛି, ଆମ ସମୟ ନେବିନି, ଆମେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ଫର୍ କମିଂ ହିୟର୍, and I am really obliged. Hope you are having fun. ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଭୁଲିଗଲି। ଆମର ଏଇ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ, ଜଣେ ହେଲେ ଧରିତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାତି ସମ୍ବେଦନା। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ରାଉରକେଲା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯିଏ ଆଙ୍କର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଧରିତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ, ମାନେ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଙ୍କର ସ୍ୱାତି ସମ୍ବେଦନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣେଇବେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଜକୁ। ସ୍ୱାତି ସମ୍ବେଦନା, ଧରିତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍। Namaskar, a very good morning to you. Swagatam, suswagatam. ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଆଜି ଏମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଆମେରିକାରେ ମାଟିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଏବଂ ଆମ୍ ସିଓର୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ହେବାର ଏଇ ଗର୍ବ ଏବଂ ଉଷ୍ମତାକୁ। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି ୱିକେଣ୍ଡସ୍ ଆସୁ ଆସୁ ପାର୍ଟି, ଫଙ୍କସନ୍, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର, ଇନଭିଟେସନରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଏକଦମ ଭରିଯାଏ। ଆଉ ଏମିତି ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ର କମି ଆମ ଲାଇଫରେ ବିଲକୁଲ ବି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସଭା ଯେଉଁଠି କେବଳ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ରହି ଏକତ୍ରା ଏଠି ଥାଏ ଏବଂ ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମିତି ଅନୁଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ ଏମିତି ଏକ କନଭେନସନ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଆମେରିକା ଏବଂ କାନାଡ଼ାରୁ, ଏବଂ ସବୁରି ମନରେ ଥାଏ ଅନେକ ଆଶା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା। ତେବେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 56ତମ ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଆମେରିକାର୍ସର ଏହି ଭବ୍ୟ କନଭେନସନ୍କୁ। ମୁଁ ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ସ୍ୱାତି ସମ୍ବେଦନା, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୋର କୋ ହୋଷ୍ଟ ଦ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ରିଟି ୱୁମନ୍ ଲୁସି। हेलो स्वाति, सतरे तमें जे भाव वेलकम कर आई एम श्योर आमर गेस्ट
माने सबू बहुत ही खुशी ही जाइथिबे थैंक यू So first, I would like to thank you all for being here today. It fills my heart with immense joy and pride to stand before you, before this beautiful gathering of our Odia family. So far from home, yet so closely connected through our culture, our memories, and our shared journeys. As we gather here in Dallas today, thousands of miles away from Odisha, I'm reminded of the many past experiences growing up, from the smell of parched earth from the first monsoon rains to the endless sounds of shankha and ghanti during Ratha Jatra or the Pithapana celebrations during Raja. These are not just memories. They are the threads that continue to weave our identity no matter where we are. Growing up in Odisha, many of us will remember the simple joys, the pakhala bhato on a hot summer day, or sneaking into your grandma's kitchen for a tasty, sweet, freshly made chhena poda. Again, these were not just moments, they were the essence of our upbringing. When we left Odisha, some of us decades ago, and some of you very recently, we carried more than just suitcases. We brought with us our language, our food, our values, and our stories. And today, when we speak Odia with each other or play Sambalpuri beats in this OSA function, we are not just celebrating tradition, we are keeping it alive. And this is what has carried us through our sense of community, our Odia community. And today, as I look around, I see Odisha shining in every smile and every beautifully woven sari, every plate of pitha you eat. We are proof that you can take an Odia out of Odisha, but you can never take Odisha out of an Odia. What do you think? एकदम ठीक कहले लुसी बहुत ही सुंदर कथा कहले एवं मुझे कहि रखे पे चाहिबी आमर उत्कलर इष्टदेव एवं जगतरनाथ जगन्नाथଙ୍କ कृपा पई ये सब संभव होई परिछि तुमी निर्देशक तुमी भी दर्शक खेल मो पाप पुण्यर निंदा प्रशंसा मो मागु नाही प्रभु मागुछि कृपा तुमर से जगतरनाथ जगन्नाथ उत्कलर इष्टदेवଙ୍କ कृपा पई ये सब संभव होई परिछि आमे तो निमित्त मात्र तांको बिना गछर पत्र भी हलेनी दिनरु राति भी हुएनी एवं ऋतु परिवर्तन भी हुएनी सेथिपाई तो कहा जाइछि करी कराउ थाई सेही ताबिनु अन्य गति नाही तेबे चलंतु दर्शक बंधु ए पवित्र मंच ओसार अपूर्व मंच को आमंत्रण करिबा आमर आजिर अतिथि पंडित गोपाल चंद्र पुष्पालक जी को आ प्रभु जगन्नाथंकर आशीष लाभ करिबा एवं आशीर्वाद साउंटी नबा ए कन्वेंशन को सफल करिबारे पंडित गोपाल चंद्र पुष्पालक महाशय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आनंद एक बार हरि बोल टिहुलो ओळी पकांदु समस्त को मोर नमस्कार प्रणाम आज बहुत खुशीर दिन माने आपण माने भाई पाउन नथिबे कि आज केते खुशीर दिन कि आज समस्ते ओडियावासी अमेरिका रे कनाडा रे बहुत दूर दूर रोसंती किंतु एठी आसिकरी एकाठी होइकरी ये प्रोग्राम करिसंती एते
खुशीर दिन आम मान बहुत भाग्यर दिन किंतु आमे समस्ते भावुचे कि आमे करुचे किंतु आम पछरे आउ जनकर आशीर्वाद रही सी होती किए से भगवान जगन्नाथ आमे बहुत किछि करुचे किंतु जे पर्यंत भगवान का आशीर्वाद न होची भगवान का आशीर्वाद नाही आमे जेते भी परिश्रम कले कठिन परिश्रम कले आमे सक्षम हो पारे ने आमे करि पारेनी तेणु करी भगवान का आशीर्वाद होची बहुत आवश्यक आपण माने समय समस्त जानिथिबे कि चारि जुगरे भगवान विभिन्न प्रकार अवतार नहीं करी आसंते सत्य युगरे लक्ष्मी नारायण तृतीय रे सीताराम द्वापर रे कृष्ण और रुक्मिणी कलियुगरे प्रत्यक्ष हेले जगन्नाथ कलियुगर जो प्रत्यक्ष ठाकुर हेले सी हेले भगवान जगन्नाथ आमे एबे भगवान का आशीर्वाद नबा किंतु भगवान इनकर एति कृपा कि आमर जिते ओडिया भाई माने भौणी माने सब अछंती केते परिश्रम करी करी ये सब प्रोग्राम करिसंती ये प्रोग्राम लागुछि कि एमती हो जाई छि किंतु नाही ता पछरे केते लोकंकर परिश्रम केते लोकंकर अनुदान इस भगवान का आशीर्वाद और भाई माने बहुत परिश्रम करिसंती भगवान का आशीर्वाद समस्त को ऊपर थाउ एई भलिया और अनेक अनेक प्रोग्राम करू थांतो तेणु करी मु भगवान को प्रार्थना करी कि भगवान का आशीर्वाद समस्त को ऊपर थाउ समस्ते मिसी भगवान को प्रार्थना करंतु मो संगरे हाथ जोड़ करी समस्ते भगवान की प्रार्थना करंतु ओम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सञ्चिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्गुशध्वजसरारुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालम् ज्योत्स्नाभिराहतमहाधृदयान्धकारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलोधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॐ श्री भगवते महाविष्णवे नमः जगन्नाथाय नमः नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः आपण माने बसिके मनरे भगवान को प्रार्थना करंतु मु भगवान को संक्षिप्त पूजन करुछि ओम श्री भगवते महाविष्णवे जगन्नाथाय नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि पादयोरपाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं समर्पयामि गंधं विलेपयामि अक्षतां समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि नानापरिमाणद्रव्याणि समर्पयामि धूपम् अघ्रापयामि दीपं संदर्शयामि अमृतनैवेद्यं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि ऋतुफलानि समर्पयामि मंगलनीराजनं समर्पयामि मंत्रपुष्पं समस्त मो ये मंत्र पुष्पांजलि दे दूची समस्ते हाथ जोड़ी भगवान को प्रार्थना करंतु ओम नीलाद्रौ संघमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवगणरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन
भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्दवन्द्यं देवानां सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारुं नमामि नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। ॐ श्री भगवते जगन्नाथाय नमः। बलभद्राय नमः। सुभद्रायै नमः। सुदर्शनाय नमः। विमलायै नमः। कमलायै नमः। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। श्री भगवते जगन्नाथाय नमः। मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्करोमि। देखो मंत्र रे एते शक्ति अच्छी। बहुत लोक मैंने मुझे देखिली बहुत थकी जाइछंती, किंतु मंत्र द्वारा एते शक्ति अच्छी कि जेते एनर्जी आपण के अंदर अच्छी सी सब प्रकट हो। मंत्र बहुत पावरफुल। तेणुकरी मु भगवान प्रार्थना करुचे और समस्त को आशीर्वाद दौचे आहुरी समस्त को एनर्जी मिलू। ये कार्यक्रम पूरा आज दिन भर चलो, काली भी पूरा दिन भर चलो। तेणुकरी बहुत एनर्जी आ भगवान बहुत बहुत आशीर्वाद दरकार। मु समस्त गोटे आशीर्वाद मंत्र देकर प्रार्थना करी। ओम श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते धनं धान्यं वसुं बहुधनलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः दीर्घतमामामदेयो यजुर्वाण्डसमे युगे अपामच्छयतीनां ब्रह्मा भवति सारथि द्रविणोदाद्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रयंसत द्रविणोदा वीरवती मिषन्नो द्रविणोदारासते दीर्घमायुः स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ते पापमानिद्विजानाम् आयुप्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवीणं ब्रह्मवर्चसं मैष्यं ददातु ब्रादत ब्रह्मलोकम् सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः। भगवान जगन्नाथंकर बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान जगन्नाथंकर बहुत बहुत आशीर्वाद। आओ सब ब्राह्मणकर साधु संतकर बहुत बहुत आशीर्वाद। समस्ते खुशी और आनंद सुखरे रुहंतु और ये प्रोग्राम को खुशी रे एंजॉय करंतु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आनंद एक बार हरि बोल। स्वामी जी धन्यवाद। Now I would like to humbly request Swami Nityananda Giri Maharaj, a revered monk and Kriya Yogi from India. Swami Nityananda Giri asantu. स्वामी जी आमर ये शुभ अवसर आपण आमको टिके ब्लेसिंग्स दियंतु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। एठारे उपस्थित ओडिशा और कानाडार निवासी समस्त प्रवासी ओडिया माँ एवं भाई मानंकु एई शुभ अवसर रे मु अभिनंदन जनाउछि। मोर एठिके आसीबा धरित्री माँ माने आपण माने जांको ऋषि पंडा बोली कहउचंती तांकर जिद जोगु संभव हैला।
ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ଏବେ ଭିସା ନାହିଁ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ସବୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଭିସା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋର ଏତେ ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଏକତା ଅଛି ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଆମ ମୂଳ ସହିତ, ରୁଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ନ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଖାଲି ଚମଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଆ ହେଇକି ରହିଯିବା, ମାନେ ଦେହରେ। ଯିଏ ସଂସ୍କୃତିଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ନିଜର ମୂଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାରଧାରାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଭାଷାଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ନୃତ୍ୟଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଖାଦ୍ୟଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ପୋଷାକଠୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଖାଲି ନାଁକୁ ସିନା ରହିଯିବ, ନିଜର ଗୋଟେ ଟାଇଟିଲ ମହାପାତ୍ର, ପଣ୍ଡା, ମିଶ୍ର, ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ହେଇଛି। ମୋତେ କୁହାଯାଇଛି ଟିକିଏ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଋଗ୍ବେଦରେ ଅଗ୍ନି ସୂକ୍ତ, ସେ ହେଉଛି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ, କର୍ମକାଣ୍ଡ ହୁଏ, ପୂଜା ହୁଏ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ପଢ଼ାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ଋଗ୍ବେଦର ଓଂ ଅଗ୍ନିମୀଢ଼େ ପୁରୋହିତମ୍ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେବରୀତିଜମମ୍ ହୋତାରମ୍ ରତ୍ନଧାତମମ୍। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅଗ୍ନିମୀଢ଼େ ପୁରୋହିତମ୍। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ଯଜ୍ଞର ପୁରୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ସବୁ ଯଜ୍ଞରେ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଥାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାନ୍ତି, ଯେ ସେ କର୍ମକାଣ୍ଡଟାକୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେ ପୁରୋହିତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିମୀଢ଼େ ପୁରୋହିତମ୍ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଦେବ। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ପୁରୋହିତ ବି ସେଇ, ଦେବତା ବି ସେଇ। ରୀତିଜମମ୍, ସେ ବି ରୀତିଜ୍। ରୀତିଜଙ୍କ କାମ କ'ଣ ହେଲା? ଯଜ୍ଞରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯଜ୍ଞଟାକୁ ସମାପନ କରିବା, ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା। ହୋତାରମ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୋତା। ହୋତାଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଗାର କରିବା, ଗାନ କରିବା, ସାମବେଦ ଗାନ କରିବା। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣ ଅର୍ଥ, କର୍ମକାଣ୍ଡରେ କରାଯାଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେବତା ରୂପେ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମକୁ ରତ୍ନ ଦିଅ, ସମୃଦ୍ଧି ଦିଅ, ଅର୍ଥ ଦିଅ, ବିଦ୍ୟା ଦିଅ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଭିତରେ ଦେଖିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅର୍ଥରେ ଅର୍ଥ ପୁରା ବଦଳିଯିବ। ଏଠି ଅଗ୍ନି ସିର୍ଫ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ନୁହନ୍ତି ବା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଜଳୁଥିବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପରମାତ୍ମା ଶବ୍ଦର ଦ୍ୟୋତକ, ମାନେ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ଅଗ୍ନି ହିସାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ନହେଲେ ସବୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପୁରୋହିତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ କିଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଏକତ୍ୱ ଭାବନା। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନଟା ବହୁତ ପଛରେ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନୁହଁ। ବେଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଏକତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି। ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୋହିତ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଏଠି ଦେବତା ହିସାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବତାର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ଗୋଟାଏ ଦେବତା, ବରୁଣ ଗୋଟାଏ ଦେବତା, ପବନ ଗୋଟାଏ ଦେବତା, ଯେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଯେଉଁ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସେଙ୍କରି କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ସେଇ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଆମକୁ ସମସ୍ତ ରତ୍ନ, ଏଠି ସମସ୍ତ ରତ୍ନର ରତ୍ନ କ'ଣ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମଣିଷ ଜୀବନର ଚରମ ଓ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ସେଇ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ସେଇ ଚେତନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ସେଇ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ, ଆଜି ସେଇ
जगतर नाथ जगन्नाथ कोटि ब्रह्मांड नायक जे कि सर्वतंत्र किंतु स्वतंत्र से आज खाली नीलाचल धाम नुहे नीलाचल धाम छाड़ी आज विश्व आम जो पृथ्वी देखुचु पृथ्वीर कोणे कोणे एमती कौन देश नहीं आज जो जगन्नाथंकर पूजा हो नहीं बा जगन्नाथंकर मंदिर टी स्थापित हो नहीं से जो यही हूँ ओडिया जातिर ओडिया संस्कृतिर जो चरम उत्कर्षता तार लक्षण एवं मते मात्र 4 मिनिट कहवाई कहुई बोधे अधिक समय हो गला कि कौन जना ना एति कही खाली आपण मानू समस्त आम मान समस्त से जगतर नाथ जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुछि तांकर आशीर्वाद आम समस्त रहू आमर जीवन धन्य हेउ आम जीवन रे आमे एक पवित्र जीवन यापन करू जहाँकि अंतिम लक्षण रे से जगन्नाथ सहित जो एकात्मतार कथाटा जोटा वेदर प्रथम मंत्र कहूँ सब एक हो जाऊँ से एकात्मतार जगन्नाथ सहित एकात्म हो जाऊ यही अहंग्रह उपासना आम जीवन रे संपूर्ण रूपे फलित हो यह कही मोर वाणी को विराम दूची। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद स्वामी जी आपणकर आशीर्वाद आम ये कन्वेंशन निहाती सफल वार्ता देवा बोली मु आशा करुछि। तेबे एकता आम शक्ति आम संस्कृति आम गर्व समृद्ध हेउ आमर संगठित पथ जोठी एकता और संस्कृति हुए एकात्म सेठी जन्म हुए नुआ आशा और समृद्धिर दिगंत से 56तम ओसा कन्वेंशन एथर थीम रही एकता संस्कृति समृद्धि आमर ओडिया हेबार परिचय एवं सम्मान को नहीं आपणकर असंख्य योगदान बलिदान एवं सहयोग पाई आमे आज सबु ओडिया एक एकाठी हेचु एक तेबे समय जाइए एक वार्ता आपण मानक पाखक पहुँचेबार जहाँ पठेइछंती ओडिशार सुनाम धन्य संगीत निर्देशक श्रीजुक्त प्रेम आनंद। I would like to request to play the video. नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपण मानकर प्रेम आनंद आज मु सुनिबा को पाइली जे ओसार थीम सॉन्ग आज लॉन्च होचे एवं आपण माने आज तार प्रैक्टिस आरंभ करजते एवं समस्त को मो तरफ प्रेम आनंद तरफ ऑल द बेस्ट एवं मु धन्यवाद देवी ओसार परिवार मते थीम सॉन्ग करबार सुजोग देथिबार एवं गोटे छोट कलाकार टी को मन रखिचंती एवं मते ए थीम सॉन्ग करबार सुजोग देइछते एवं स्पेशली धन्यवाद देवी शिव बाबू तपन बाबू प्रताप बाबू एवं तपन बाबू बहुत चमत्कार भाव लिखिचंती ए गीत को मु चेष्टा करछि शब्द गुडी को जस्टिस दवा पई एवं से शब्दर बारी ही पडुछि जे आपण मानकर एकता माने ए गीत रे ए शब्द रे अछि मु चेष्टा करछि शब्द रे स्वर को शब्द को जस्टिस दवा पई तेणु जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना करछि आपण मान समस्त भलरे थिबे आउ मु एति कहिबी जे महाप्रभु करंतु आपण बाहरे दूर रे रहिले भी ओडिया कला ओडिया संस्कृति ओडिया कल्चर को आपण मान मन रखिचंती एवं प्रति वर्ष पालन करूचंती सेति पई समस्त धन्यवाद ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम ओपनिंग सॉन्ग जहाँ को रचना करिसंती श्रीजुक्त तपन पाढ़ी संगीत निर्देशना देइछंती सुनामधन्य संगीत निर्देशक
श्रीजुक्त प्रेम आनंद एवं निर्देशना देइछन्ति डॉक्टर शिवरंजन महापात्र गोटे जोरदार करताली आशा करी आमर आर्टिस्ट को मन पाई
2, 3. Thank
एंड बहुत चेष्टा करछन्ती गोटे प्रेजेंटेशन दवा में आपण मानकु मु शिवरंजन महापात्र एंड माय टीम क्रूज they were doing all kind of Zoom meeting or whatever. Give them a big round of applause. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद समस्त को गीतटी को रचना करथिले श्रीयुक्त तपन पाढ़ी एवं संगीत निर्देशना देइछिले श्रीयुक्त प्रेमानंद एवं डिरेक्शन रे थिले डॉक्टर शिवरंजन महापात्र। तेबे दर्शक बंधु वर्तमान समय पुणी थरे मंच को आमंत्रण करिवार द कन्वेनर ऑफ 56th ओसा कन्वेंशन श्रीयुक्त तपन पाढ़ी को जदिओ ए मंच उपरे उपस्थित से हेई सारी छंती तथापि आम समग्र ओसा परिवार एवं डालस परिवार कर्तव्य ऑफिशियली तांकु इनवाइट करिया पई आज रो इनागुरल सेरेमनी पई। तेबे गोटे कथा कहिरा पई चाहिबी जड़े कन्वेनर भावे आमे तांको पई जेति की गर्वित 2013 रु 15 मसिया जड़े सुयोग्य ओसा प्रेसिडेंट भावरे मध्य से सुचारू रूपे कार्य समापन करि सारिछंती एवं आहुरी गौरव आनी सारिछंती। ढेंकानाल रो बीबी हाई स्कूल रो सी टॉपर एनआईटी परे केतेबेले अमेरिका आसी निजर स्टडी कंप्लीट करी वर्ल्ड रो लार्जेस्ट हेल्थ केयर कंपनी रो सीईओ भावे दायित्व नेबे जहा आम युव समाज पाई निश्चय अनेक प्रोत्साहन आनीदेव बोली मोर आशा एवं विश्वास। तेबे आगामी युवपीढ़ी निश्चय भाव में इनकरेज हे श्रीयुक्त पाढ़ी विषय जानी से एमती जड़े व्यक्तित्व जे कि ओसा व्यतीत आईएनटी भली अनेक इंडो अमेरिकन कल्चरल एक्टिविटीज रे जोगदे ओडिशार ना को आहुरी आग को नहीं सारी। आगामी पीढ़ी कथार मन पड़ा मुझे रिसेंटली जाना पाइली जे श्रीयुक्त तपन पाढ़ी मात्र 1.5 वर्षर नाती होती यंगेस्ट मेंबर ऑफ ओसा एवं ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट इन आवर नेक्स्ट जेन कल्चरल प्रोग्राम। तेबे एक करताली सहित चलते स्वागत करने मंच को आउे द कन्वेनर ऑफ 56th ओसा कन्वेंशन श्रीयुक्त तपन पाढ़ी। थैंक यू। नमस्कार। आमर जो चिराचरित प्रथा भाव में आम अनुरोध करिथाउ जे आमर कई डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट भाव में आमर चीफ गेस्ट चीफ स्पीकर समस्ते आसती आउ जो मैंने आसी न पारती ताकर गोटे वार्ता आने आमे माने निहाती उपकृत। आमर भारतर राष्ट्रपति से भी आसवाई आम अनुरोध करूँ किंतु किसी असुविधावशत से आसीपार नथिले किंतु तांकर मेसेज आई जस्ट वांटेड टू शो दैट शी हैज विश्ड अस ऑल बेस्ट विशेस फॉर दिस कन्वेंशन। आउ तो मु किछि कहबार किछि नाही जहाँ आमर खाली गोटे जिनस मु मने पकाइबे चाहूली जे जो एते आमर भलेंटियर अछंती समस्त मु जेते समस्त सबू काम करूछंती किंतु गोटे कथा समस्त मते कहउछंती जे आपनकर कन्वेंशन रे सबु भल लागुची जेते बेले ए डेकोरेशन देखिया पई तेणु मु गोटे स्पेशल रिकग्निशन करिया चाहूची इति राउत जे कि हम डेकोरेशन इंचार्ज से कुआडे गले इति राउत प्लीज कम ऑन स्टेज से थिले इति किंतु आपण माने जदि इति को केबे देखिबे इति खाली इति नुहे इति संगे तांकर होल टीम दे हैव वर्कड वेरी हार्ड आउ आपण जहाँ भी देखुचंती एगो सब ता पई दीर्घ 6 मासर परिश्रम आउ तांको जदि किछि आपण कांग्रेचुलेशन जणाइबे सेटा तांको पई गोटे बहुत भलो हबो आउ again anything that we have not done please excuse us. We have tried to do our best to entertain you, to send our message about ekata संस्कृति समृद्धि आउ खाइबा पीबा सब किछि पई बहुत किछि प्लान करिछु तेनु ए 3 दिन आपण एन्जॉय करंतु आउ प्लीज with that I am concluding my speech but I would like you to again remember Iti Raut and team. Please if you find her and her team please congratulate her. Thank you.
would like to request Chief Guest Dr. Sitakantha Das, our guest of honor, our OSA, EC, and chapter president, to come on stage for the lighting ceremony. तेबे आज चीफ गेस्ट अच्छी डॉक्टर सीताकंठ दास, गेस्ट ऑफ ऑनर सीजीआई ह्यूस्टन मिस्टर डीसी मंजुनाथ एवं आज चीफ स्पीकर डॉक्टर त्रिलोकीनाथ पांडे। गोटे जोरदार करताली सहित स्वागत करुछि आज गेस्ट ऑफ ऑनर्स मानू एवं तांका सहित अच्छी प्रेसिडेंट ऑफ ओसा, वाइस प्रेसिडेंट शारदाकांत पंडा, ओसा सेक्रेटरी शांतना दास एवं ट्रेजरर शुभ्रांशु मिश्रा। धन्यवाद। आज चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर आमर चीफ गेस्ट डॉक्टर सीताकंठ दास, गेस्ट ऑफ ऑनर सीजीआई ह्यूस्टन मिस्टर डीसी मंजुनाथ, चीफ स्पीकर डॉक्टर त्रिलोकीनाथ पांडे, प्रेसिडेंट ऑफ ओसा लीना मिश्रा, वाइस प्रेसिडेंट शारदाकांत पंडा, ओसा सेक्रेटरी शांतना दास, ट्रेजरर शुभ्रांशु मिश्रा एवं तांका सहित अच्छी ओसा साउथ ईस्ट चैप्टर प्रेसिडेंट स्मरणिका राउत एके निकी अप्पा। Now I would like everyone to rise. We will sing the national anthem to honor our Independence Day today. Dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming.
Mishra to come and say a few words. प्रोग्राम टी देखिया पई मो स्पीच टिके लंबा रखिथिली आई विल कट इट शॉर्ट सो दैट वी कैन गो ऑन टाइम सो once again all the distinguished guests our past and current officials and members and most importantly all the first time members who are gathered here today it's my great honor and privilege to welcome you all to this 56th OSA convention. This gathering is a true testament to our collective dedication to preserving and promoting our heritage. And it also shows the year-round efforts of our OSA chapters. Because of that, today we are here and showcase this event here. As we inaugurate this convention, we're standing on the foundation laid by volunteers who served in the past and strengthened by the commitment of those serving currently and hopeful for the contributions of those yet to come. OSA has always been more than just an association. It's a legacy, a network of individuals who carry the spirit, values, and vision of our pioneer members. Whether you are an old-timer of OSA or a new addition to OSA family, it's your presence that gives this organization the true life and meaning. Over the next 2 days, alongside our official meetings, we have an exciting lineup of events, from cultural programs and workshops to meaningful opportunities that help us connect and reconnect. But beyond the agenda, I encourage each one of you to please take a moment and think for a while why we are here. We are not just here to honor our past, but we are here to shape the future together. And with the alignment of our organization, the mission, our organization mission. For the past 56 years, OSA has working silently to fulfill that promise, and we all need to adhere to that promise. Among the highlights of the convention are several OSA mandated cultural programs, including drama performances, the Champu Chanda competition, Odissi festivals, and talent showcases that celebrate the richness of Odia heritage. The goal is simple, but yet powerful: to preserve and promote Odia culture and our Odia roots, and pass on the essence of the Odia roots to our next generation. From the moment you arrived, I'm sure the time has flown. Welcomed by the blessings of the Lord Sri Ganesha and Lord Jagannath, walking through the corridor, that matti gharo and this baranda must have reminded you the villages of Odisha, and also the boita on the corridor must have reminded you the spirit of Kartika Purnima and Bali Jatra. And lastly, this creativity of the flowing water utilizing sari is just, spellbound. And I must tell each one of you to please give a big round of applause for our decoration team for putting, lots of effort and showing, so we thoroughly enjoyed that. Thank you to the team. In addition to the OSA mandated programs, this year's convention features a rich lineup of the performances, including opening and closing cultural events, traditional folk dances of Odisha, presented by our chapter members. These moments help us stay closely connected with the people and culture of the Odisha. A special highlight of this year's event is
as a heartfelt tribute to the legendary actor of Odisha, Mr. Uttam Mohanty. And last but not the least, our next gen showcase is a reflection of our commitment to the future. Finally, I would like to express my heartfelt thanks to our convener. Of course, he's a little bit stressed with all these things, but I think don't stress up, it's all will go well. So cheer up. So, and to all the volunteers, leaders, sponsors, and each one of you whose nights, dedication, and enthusiasm have been in the true driving force behind this event. A special thanks goes to once again our convener, co-conveners. We have 3 co-conveners. They worked, I think, I do not want to take name right now, I may miss. So one of them. So, and our OSA Southwest chapter officials, including our Vice President, Secretary, and of course President. Their efforts basically helped me to stay aligned with the OSA's procedures and operations. I must thank all these, leadership to help me, even though we had a lot of agreements, disagreements, but with that, I think most of the thing we make it aligned with the OSA's procedures. So I give a thumbs up to all of them for that. Thank you, and with the pride in our hearts, let's make the most from these days ahead and honor the efforts of Convention 2025 team and create lasting memories. Thank you, and long live OSA. I would now like to invite our OSA Vice President, Sarada Kanta Panda. Please come to stage. One thing I missed. So, So we'd like to continue with our souvenir journal inauguration. I would like to our editorial team to be here, Mr. Satya Patnaik and the team, editorial team, please come up to the stage, and would like to do a inauguration. We have our editorial team member, Smita. Mr. Satya Patnaik, please come to the stage. Good morning. So thank you for this opportunity. We are really lucky here to stay with the dais, with the audience, with our Urmi editorial team. I would like to introduce all the team members here, all the editors. Dr. Sura Rotha, he is not here, could not attend it today due to some other commitments. And my name is Dr. Balankeshwar Naik. We have Pallavi Mishra, who could not attend here. Oh, is it here? Yes, she is here. You can raise your hand if you want. Priyadarshini Tripathi, Smita Panda, Somnath, and Satya Patnaik. So these are the editorial team we have, and all of that, I would like to thank all the contributors for all these beautiful poetries, prose, and everything in the Urmi magazine, and with the support from all the OSA committee team and especially convener. So thank you so much. And we have a nice cover page here by Anita Satpathy. So thank you so much. It's really beautiful. Please go through the Urmi magazine. So this is technically the magazine of OSA. And finally, I would like to thank you, our chief editor, Satya Patnaik. He has done a lot of things here on the magazine. I will not to explain. Please give him a big round of applause. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you.
Namaskar. Happy July 4th to all of you. ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓସାର 56ତମ ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। Now it's my honor and pleasure to introduce our chief guest of the 56th OSA convention, Dr. Sitakantha Das. Most of you already know him. To some, he is Bhaina, to some, Mamu, and to others, Mausa. He is also one of our own OSA's esteemed benefactor member. Dr. Das is now the chairman of Kalinga Hospital, is a visionary leader, globally respected philanthropist, and a proud son of Odisha, whose life journey started from a humble village to internationally acclaimed, is truly inspiration for all of us. As a pioneering scientist in probiotics, founder of Dr. Das Foundation USA, who has taken the probiotic industry from a mere 10 million per year in 1979 to approximately $100 billion per year today. Dr. Das is also the chairman and the chancellor of the upcoming JK University, which is being built on 100-acre land in the Cuttack district of Odisha. Dr. Das is passionate cultural ambassador, and he has championed the cause across healthcare, education, and heritage preservation. Under his leadership, Kalinga Hospital in Bhubaneswar has flourished into one of the Eastern India's finest multi-super specialties. His generous contribution from establishing healthcare facilities to supporting cultural institutions in both US and India reflects unwavering commitment to community upliftment and global well-being. Without further delay, I would like to invite Dr. Das to share a few words with us. Raina, please. Dr. Das. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में. Always I am starting to speak like this. I believe with Jagannath's blessing I have come so far with a great success. My success lies with Jagannath's blessing. Okay, as you know, I am one of the senior most member of Odia Society of America and was one of the founding member. Currently, I am the not only benefactor, I am actively involved with all major activities of Odia Society. Odia Society of America is the oldest ethnic organization in India we all should be proud of. It is celebrating 56th convention here again under the leadership of our convener Tapan Padhi and his team. If I was counting how many are inaugural songs they did, about 40 our local artists they did. It is a grand welcome for all of us. Again, coming back to our Odisha Society group. Again, I say one thing. We are the highest educated group in America. We are also one of the richest group in America. We have lots of engineers, lots of doctors,
lots of entrepreneurs, lot of those. And the question comes, it is we are proud of what we have accomplished. My request to all of you, you are doing, give back to your motherland what you have some, not all I am asking. Give back those who don't have this kind of opportunity. Coming back one thing, I like to give a surprising story about me. My story is not mine, that is your story. Life is a challenge. Life is a challenge. We have to take it seriously, and we have to see how we can utilize this challenge we have been given to do. It starts from your school. From the school days, what you can do, from college days, what you can do, then when you finish your education, when you get a job, during your job, what you can do. Then comes back, you establish in a community, what are you doing for the community? The community is not Odia community only, because we are the leading force. Any place we go, we have to prevail as the leading group. I have proved myself, it can be done. And talking about, I started a foundation called Dr. Das Foundation. Why? To preserve and promote our rich heritage and culture. Besides all the welfare and other social things we are doing. I am proud that what we have done, we have given a forum to all our artists, performing artists, the singers, the dancers, and the literary figures. They feel so proud. We have been invited, and we have been speaking to not our Odias in Odisha, Odia beyond. They are not speaking for them, they are speaking out to all our people and the community. Coming back to Jagannath, we are talking about Jagannath and Jagannath and Jagannath. We started with one Jagannath temple in Nashville. Today we have about 25 Jagannath temples we have. And why I am talking about loud and clear, you will be surprised to see the biggest Jagannath temple we have in North America, I can say beyond, that is in Minnesota. And it is built under the leadership of one of your friends, that is me. Not alone, but with the support of our community. And we started Gunicha Mandir. We don't see Gunicha Mandir, you say Jagannath temple only. Gunicha Mandir is Jagannath's called the guest house. And where it was built, Jagannath was built, when Jagannath was there, Jagannath promised, I will be coming at least for a week and stay there, and my devotees and anyone, those who believe in Jagannath, they will get a chance to hold me, and when they do anything with me and talk to me, I do this way, 1 week I am out. Then he comes back, that is called Bahuda, return trip of Jagannath, and to the main temple. And you are talking about our kids. Our kids are something. I give an example to you all. When Jagannath temple was being built, my eldest son, he got married in a temple. That time there was no new big temple. Then my son said, I will get married in our Hindu temple with Jagannath. And my point is, the kids are getting really involved
with our Jagannath culture. That is very, very, very important. Okay, I talk about Jagannath culture. I talking about all the culture, our artists coming here, coming there. One thing I'll tell you, again with Jagannath's blessing, I have taken one industry which was never was in existence. It has started from almost 10 million. Today it is a 100 billion sector created by one of your friends. That is no other than myself. And the hospital we have, thank you, the hospital which was the #1 hospital called Kalinga Hospital, and it was the leading and multi-purpose hospital. Now it was kind of called on the top, from top it was bottom. I helped to take that back to that past glory. And it is not my temple, sorry, my hospital, it is your hospital. You can use for your family, your friends, and for anyone you like to see. This is in Odisha, Bhubaneswar. And that is, we are extending that help to all our friends and take advantage of that one, how it can really help. With this, because of the time, I am going to conclude here. Thank you for giving me the opportunity, and we will talk to you again in our general body meeting, quite possibly here. That will be tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Now I would like to request the treasurer of OSA, Mr. Shubhranshu Mishra, to share a few lines with us. Thank you. Namaskar. Lucy and Swati, you both are doing a great job. And so I'm here it's my privilege actually, to introduce Mr. D.C. Manjunath, Consul General of India in Houston, as guest of honor at the 56th OSA Convention in Dallas. Mr. Manjunathan is seasoned diplomat who joined the Indian Foreign Service in 2004. Before taking charges as the Consul General of Houston in July 2023, he served as a Joint Secretary in the Ministry of External Affairs, New Delhi, where he led the Global State Management Division. Over the course of his distinguished career, Manjunath has held key diplomat assignments in Indian mission in Moscow, Astana, Colombo, and at the permanent mission of India to the United Nations in New York. His diverse portfolio has included political affairs, commercial diplomacy, development cooperation, and multilateral engagements. In the Ministry of External Affairs, New Delhi, he has served in several important roles, including Officer on Special Duty to the External Affairs Minister, Director in UN Political and American Divisions, and Joint Secretary overseeing the Establishment Division and Rapid Response Cell. A UN Disarmament Fellow 2012, Manjunath holds an engineering degree from College of Engineering, Guindy, Anna University, Chennai, from where he was recognized with a Distinguished Alumni Award in 2022. Prior to joining the civil services, he worked briefly with TVS Motor Company in Hosur and also a non-metric alumnus of Jawaharlal Nehru University at Delhi. So I'd like to invite Mr. Manjunathan to the dais to say a few words here. Thank you. Namaskar, good morning and Jai Jagannath. It is my pleasure to join all of you at this important occasion, the 56th OSA Convention, Annual Convention of the Odisha Society of America. I would like to thank the current President of OSA, Mr.
Tina Mishra, and all the board members, convener of the convention, Dallas chapter president Mr. Tapan Paji, and the whole convening team for this opportunity. I would also like to welcome all the dignitaries and the participants from various cities of America, and also I understand from Canada. It is we just saw the wishes from Her Excellency the President of India, Dr. Draupadi Murmuji, and I also bring the wishes of our ambassador, His Excellency from Washington D.C. I understand the President and other members also met ambassador in the Washington D.C. and he could not be present here, so he asked me to convey his best wishes to all of you on this great occasion. It is very heartening to see that the diaspora members, like Dr. Sakti Kantadas just mentioned, the diaspora members, especially from the Odisha community, excelling in various walks of life in America, and remain deeply committed and connected to the cultural roots and heritage. You would all recall that the Pravasi Bharatiya Divas this year was held in Bhubaneswar, making it a very special occasion, and many of you also participated in the event enthusiastically. And again, Dr. Das mentioned about the Jagannath Yatra. Early this month, we also celebrated the much famed Jagannath Yatra in various cities of America, and I had the pleasure of joining the Yatra in Houston at the Orissa Culture Center and get the blessings from Lord Jagannath. Dr. Das mentioned about more than 25 the Jagannath Mandirs, and I am proud to say in Houston also, in Texas we have many, in Houston also we have 2 Jagannath Mandirs, and I was proud to be part of the and seek blessings. Especially coming to the Odisha Society of America, your role, all of you, your role in promoting and propagating the Odia culture in Americas by bringing together all the Odias in providing mutually supportive environment for better interaction of Odia diaspora, enhancing awareness of Odisha and Odia traditions, and to facilitate exchange of information between Odisha and America is really commendable. Your activities, including the higher education and research team to build bridges between academic institutions in Odisha and North America, and also the entrepreneurs conclave, or all the activities, including the cultural activities, they are truly remarkable and laudable. Back home in India, the state of Odisha is also marching forward, contributing to the Viksit Bharat 2047 mission, which has been formulated by the Government of India. The Government of India, in collaboration with the Odisha state government, has been undertaking significant development projects across various sectors. These developments reflect a concerted effort by the Government of India to boost Odisha's economy in collaboration with the state government to improve the social welfare and enhance infrastructure, as I mentioned, contributing to the vision of Viksit Bharat 2047. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji inaugurated the Utkarsh Odisha Make in India Conclave 2025 and Make in Odisha exhibition in Bhubaneswar, Odisha in January 2025. So I am mentioning all these things because how both in America and in India, the Odisha state, we are marching towards progress and greater heights. The
Odisha society on the Odia community here as a community, we're not only a cultural organization, but it's a dynamic force for progress, education, and the social responsibility. Again, like Dr. Das mentioned, our sense of giving back to the community we live here and also to our motherland. So I would like to urge all of you to continue to excel and be the cultural and brand ambassadors of the India and the India-US bilateral relations. The journal also, very beautifully presented. We see the statue of the Liberty statue adorned in the beautiful the Odyssey costume. So that is the beauty of the universal brotherhood and peaceful coexistence and marching towards for a common future for all of us is what is the ethos of Indian values, which is Vasudhaiva Kutumbakam. Let us all imbibe and continue to do that. Thank you and best wishes to all of you. Jai Hind, Jai Bharat, and Jai Jagannath. Yeah. Thank you so much, sir. Now I would like to request our OSA Secretary, Mrs. Santwana Das, to share a few lines with us. Namaskar Samastanku. It is my honor and pleasure to invite Dr. Trilokinath Pandey, our chief speaker, to the stage and say a few lines about his journey, about whatever he wants to say or address today. Before that, I would like to introduce him with a few lines. Dr. Trilokinath Pandey is a professor emeritus of anthropology at the University of California, Santa Cruz, where he also worked with the American Studies Department on history of consciousness, South Asia studies, legal studies, and the Dolores Hureta Research Center of the Americas. He earned his BA and MA degree from the University of Lucknow and a second MA from the University of Cambridge and a PhD from the University of Chicago. His research has focused on the politics, religion, life history, and the impact of literacy among the Juni, Hopi, and Navajo of the southwestern United States, the Tharus of India and Nepal, and the Garo, Khasi, and Naga of northeastern India. His notable publications include The Anthropologist-Informant Relationship, The Navajo and Juni in America, and The Tharu in India, 1979. Juni History, 1850 to 1970, in the Handbook of North American Indians, and several other influential work on the indigenous politics and culture. In 2018, the Gallup Film Festival awarded The Road to Juni and a documentary by UCSC faculty Annapurna Devi Pandey with its Best Documentary Short Award. The film highlighted how Professor Pandey's expert testimony helped the Juni tribe win a $50 million land loss settlement from the US government, which later led to an additional $50 million trust conservancy and a land easement to areas considered sacred by the Juni. What a work! Please congratulate and then big round of applause for Dr. Trilokinath Pandey. Please come to the stage and address the audience. Thank you.
our Supreme Benefactor Dr. Das, the Honorable Consul General of India, our fearless leader, the President of OSA, Dr. Lina Misra, and our dynamic, extraordinary Tapan Padhi and his army of associates who have made this occasion possible, and Samaste Bhai Bhauni Log. Annapurna and I have just returned from Europe just 4 days ago, so my voice is affected by the Baltic, so you will forgive me. I'm honored by your invitation to share a few words with you on this very important moment. I have decided to speak on identity and community, two vital issues in everyone's life. Identity is either ascribed or achieved. Those of you who are born of Uriya parents, you have ascribed identity. You did not have anything to do for it. You just got it. I have achieved my Uriya identity through marriage. As you know, I'm a UP wala, and I became an Uriya in 1987 by marrying Annapurna ji, and by our two sons, Alok and Akash. One of my bahus is also from Odisha. We are all benefactors, life members of OSA. The thing to remember is that there is no singular trope of identity. If we privilege one trope of identity, then we are inviting trouble. We human beings are multidimensional beings, and we all bear multiple identity. Here we are all Indians. South Asians, I detest the term because in the West they want to lump us together with others who have come from South Asia. This undermines the uniqueness of India and the greatness of Indian culture and civilization. In the United Kingdom, when we go, we become Pakis, all of us become Pakis to them, precisely for the same reason. As an anthropologist, I privilege lived experience to construct knowledge. And I dedicate my remarks to two of my elders, the philosopher Jatin Babu and the social scientist Digambar Babu. Unfortunately, they are no longer with us, but they are here in spirit. Let me give you my own example. When I go to the Hopi land or Navajo Nation or to the Zuni people in the American Southwest, I'm told, and I'm quoting, Pandey, you are an Indian. We are Hopi, Navajo, and Zuni. It was the stupidity of Columbus that made us Indians. End of quote. Similarly, when I go to Northeast India, I have gone there quite often, my Khasi, Garo, and Naga students tell me, Professor, you are an Indian. We are not. We are Mongoloid people, not Caucasian, and we are often confused with Thai or Cambodians or Chinese. The very distinguished South Indian, the very distinguished Northeastern leader who became Speaker of Lok Sabha once told me that when Morarji Bhai came as the Prime Minister, the first hour he lectured us that first you become Indians, then you can ask for your rights. In the United States, identity is in color-coded terms. In the United States, identity is in color-coded terms. Either one is white, or black, or red, or yellow. The color brown has not made it yet
it remains ambiguous, and it will take time to be fully accepted. When the white settlers, Christians, missionaries, traders came to this country in 15th and 16th century, they came with two very important ideas. One was manifest destiny, and the other was melting pot ideology. They thought that it was their divine God-given right to take over the native people. The native people say not take over, but steal their land and their natural resources. The melting pot ideology assumed that all people, whether they came from, wherever they came from, they will melt into the body politic of the United States and will become one. The great American poet Walt Whitman used to say that we are one nation, this is a quote from him, we are one nation with capital N of many nations. We are one nation, we are one nation of many nations. And this is what everyone should really remember. One nation, one people is the slogan which every American invokes. 2 years ago or 3 years ago, when we were going through a crisis, I wrote a letter to President Biden telling him that all this nonsense we are hearing about political discourse, all my life, more than 60 years, I have taught political anthropology, and I know what political discourse is. This is not political discourse. And he wrote me back, the president gets about 10,000 letters. The president gets about 10,000 letters a day, but he took the time to write me saying that if we look ahead in our uniquely American way, restless, bold, and optimistic, and set our sights on the nation we know, nation with capital N, we know we can, and we will meet this moment. I look forward to writing the next chapter of the American story with you. When he says with you, he does not really mean me. He meant all of us sitting here and people like us who do not have the privilege to be here. That brings me to the community. We are all lumped together. So I still don't understand why West is so much interested in lumping people together. Because our uniqueness lies not in our similarity. Our uniqueness lies in our distinctiveness, in our differences. And differences have to be honored, respected, not obliterated. We are all lumped together as ethnics from the Latin term ethnos, people, community. So it should not surprise them if we ethnicize our identity. Look at ourselves in multiple colors, and that is what we are. Wearing our costume, eating our food, worshipping our God and goddesses, and speaking our language. Our safety, our security lies in numbers. Larger the numbers, the more visible people become. When I came to Chicago in 1963, there were only 400 Indians there, 120 at the University of Chicago, some 80 or so at Northwestern, and rest of them were spread here and there, mostly what we used to call Indian Institute of Technologies. There were several technology institutes in Chicago. One of my contemporaries, Dr. Mishra, is here in the audience, and I salute him. He is my longest
Odia friend in this country. Now there are 400 Indians in every locality in Chicago, and it has impact, or numbers have impact. Raja Krishnamurthy is a very respected member of the Congress, and he may well replace Senator Dick Durbin when he retires next year. I know my time is up, but I will take another 2 minutes or so. I want to end this with a wonderful anecdote which comes from Gurucharan Das, who was managing director of a very important American company, and then he became a journalist and a writer. He came to give a talk at the university, at my university, University of California, and he also reproduced what he said in his book, India Unbound. He said that when he was an undergraduate at Harvard in early 1960s, he took a class with Henry Kissinger on international relations. Henry Kissinger was a young professor at Harvard during that period, not young, middle-aged. He said that there were about 100 or 110 students in the class, and whenever Kissinger entered the class, he looked at him and shook his head. So one day, finally, he mustered his courage and went to see the professor in his office hours. And he said, "Professor, may I ask you a question? Have I done anything wrong? I'm in your class. Have I done anything wrong? Why, when you come to the class and look at me, every time you shake your head?" He said, "No, no, it is not you. It is your leader, Gandhi and Nehru." He says, "What's wrong with them?" He says, "Look at Nehru. Before India is producing any wealth, he is busy distributing wealth in India. And look at Gandhi. He says that there has to be right means in order to achieve right end." He said, "No, no, no. We are all very self-conscious. We are all very self-centered. First, we have to look after ourselves, and then we have to look about others. So, there should not be any room for ethics and morality in international relations. Every nation has to take care of itself." And I don't have to go any further. You know what is going on right now. But that is not what India has stood for. India has always stood for universalism, unity in all kinds of diversity. That has been our character, that has been our dharma. And India, before the Industrial Revolution, was the richest nation in the world. Ambassadors did not look forward to coming to Paris, London, and New York, or Washington, D.C. They wanted to go to India. They wanted to go to the courts and kingdoms of New Delhi and other places in India. Now, thanks to all of you who are in science, technology, and professional fields, are generating a lot of wealth for this country, we are noticed. Our Prime Minister was visiting President Clinton on the 50th anniversary of India's independence, and we Indians, to a large extent, become very humble, which is really a wonderful quality, but it should not be that all the time. So he was thanking the president for letting Indians come and work in this country. Clinton did not let him finish his sentence. He stopped in the middle and he said, "The Prime Minister, it is just the other way around. I have to thank you and the people of India for letting your countrymen come here. They are generating wealth for us. They are generating wealth for us." So in a country which is very materialistic, each one of us has to take pride in what we have contributed to the making of this country,
And we have rights to demand equal treatment and also at par with everybody else who has contributed to the building of this nation. Let's be humble as we are, but also stand for our rights, because those of us who have become citizens of this country should know that a citizen is the most powerful person in a democracy. A citizen is the most powerful person in a democracy. And today is 4th of July, and we have the birthright to demand that this country takes notice of everybody who has contributed to the building of this nation. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Vaina. Thank you. Thank you. I would like to mention here, we invited local mayor, but the mayor could not come. But the mayor has sent Bart Thakur from his office, and also Jared Eller. I would like to thank you for joining us here. And also, please, if you can stand up, please. Thank you. Also, we have Rajiv Kamath, the current president of IINT, and thanks for joining here with us. And Mahendra Rao, the upcoming president of IINT. They're also here. So thank you for coming here. So now before I start the award ceremony, I just wanted to give a token of appreciation to our chief guest, chief speaker, and guest of honor. So I would request Lina Mishra, please. Dr. Sitakanta Das, yeah, please. A token of appreciation on behalf of OSA. And a guest of honor, Mr. DC Manjunath, thank you. Thank you for coming here. And Dr. Trilokinath Pandey, thank you. Thank you for joining us here. Okay, now is the time for our OSA nomination-based awards. The first award, the Distinguished ODIA Award, goes to Dr. Ashutosh Datta. Dr. Datta, please come to the stage. I'd like to request the CGI Houston, Mr. DC Manjunath, please hand over the award to Dr. Datta. Mr. Manjunath, please. Again, Distinguished ODIA Award, Dr. Ashutosh Datta. Please. Thank you. So, first of all, is an honor for me. I just want to, 1 second, please. Yeah. So, namaskar, first of all. Been here in this country for about 38 years. So, I'd like to say hello, OSA. Hello, Dallas OSA, as Tapuda says, Dosha, right? This has been in my home, away from home. I'm really deeply honored and humbled by the felicitation by my dear society, which I've been a member for last at least 37 years. I'd like to thank you, my nominator, Dr. Sukant Mahapatra, and many of my references, Dr. Durga Mishra, Dr. Uma Mishra, Dr. Lalu Mansingh, and Mr. Manoranjan Patnaik for this thing, and also the OSA Awards Committee. You know, it takes a village to do some things. I like to
give my credit for whatever I have done to my parents, my brothers, sisters, my family members, my wife, Sarmista, my 2 kids, grown-up kids, Srijay, Arijit, and all the friends I have grown with last, I'm almost 61-year-old now, all of my friends. And there are 2 people I like to also acknowledge, Dr. Chita Baral and late Subrat Mohapatra, who co-conceived the idea of forming the ONNET back in 1991. We lost Subrat a few years back. I'd also like to thank Mr. Sandeep Dasburma, I think he was up in this audience, who instilled me from the childhood how to help the community. At the same time, after I came to this country, many of the senior OSA leaders, they helped me to inculcate the idea of giving back to Odisha society, and many of you are here. I'd like to thank them. 1987, when I came to this country, I like to say how they embraced me. Mr. Manoranjan Patnaik drove from Trenton all the way to JFK and brought me and kept me in his house until I came to NJIT, where I did my master's. So, last 38 years, about 31 years, I've spent in the lap of OSA, NY, NJ, PA. Last 7 years, I've been in Washington, D.C. after I moved to Maryland with my family. So, as many of the distinguished speakers said, this is an opportunity, this is a platform to give something back to Odisha society of Americas and also OSHA and India back home while you do something over here. Lastly, I like to thank all the past leaders of OSHA, the current OSHA leaders, the conveners, Tapan Party and I, we are the batchmates in RC Rourkela for an excellent job. And let's keep the tradition. And finally, Bande Utkola Janani. Thank you. Thank you, Dr. Datta. Now I would like to invite our chapter president, Smarnika Raut, please. नमस्कार नमस्कार समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने आम संगे सहयोग देइछंती गोटे वर्षर जर्नी गुआ निमंत्रण आमे करिथिलु आपण मान को नेशनल रे आपण माने आसिले हमको बहुत बहुत सहयोग करछंती आउ आपण को रिक्वेस्ट करिवे हमर बहुत बढ़िया इनागुरेशन डांस प्रोग्राम स्टार्ट होबा को जाउची आपण माने सब संग साथी मान को डाकी दियंतु आ जोथि पई मु भी जाउची रेडी हेबी आपण को संगे शीघ्र देखा होबो अगेन बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार Thank you, Nikki. Now, the next award, Arun Das Memorial Award, goes to Dr. Gopal Mahapatra. Dr. Gopal, please come to the stage. I'd like to request Dr. Sitakantha Das to give the award to Dr. Gopal Mahapatra. Thank you, Dr. Mahapatra. Now, next award is Utkalamani Gopamantu Das, goes to Mrs. Mamata Mishra. Mrs. Mishra, please come to the desk. गोटे पुरस्कार के सम्मान पछरे गोटे लोक रिसीव करे किंतु ता पछरे बहुत लोकंकर अवदान थाए सेही जो लोक मानकर अवदान रही अवार्ड पछरे ह्यूस्टन रो ओडिया माने मोर कृतज्ञता एंड बिग थैंक यू टू देम एंड आल्सो टू माय फैमिली हु टॉलरेटेड मी थ्रू आउट दिस 30 years while serving OSA. Thank you. Thank you, Gopal. Now I'd like to request our chief speaker, Dr. Trilokinath Pandey, to hand over the award to Mrs. Mishra.
you want to say a few words? Please. I just wanted to thank OSA for instituting all these awards. I would like to also thank the Dallas Convention for having such a wonderful venue here. Thanks to my nominators, Prasanta, and all the people who took time to do the research and write references. And thank you all. Thank you, Mrs. Mishra. Now the next award is Subrina Bishal Award for Academic Excellence, Mr. Arnab Tripathi. Arnab, are you here? If you are here, please come to the stage. Here you go. He's coming. And okay, Dr. Das, please give the award to Arnab. Sit here. Good afternoon, everyone. I just want to give a second to thank everyone here. I want to thank the OSA team. I want to thank Nikki Auntie for her nomination, as well as Deepu Uncle for his stellar recommendation. My name is Arnav. I am a computer science major at UT Austin. And I just want to talk a little bit about Odia culture, specifically the fact that when I moved from Florida to Texas about 2 years ago, I was extremely worried about finding an Odia community to be part of and to join in festivities with. But as I moved to Texas and joined OSA, I learned something more. And it's not just about the size of the community, it's about the impact that individuals have within it. And whenever I talk about this, I like to think about the Ratha Yatra as a very good example of this. The fact that there are so many people who pull the ropes, and they all have their individual parts in making those wheels turn. And so my request to everyone in the audience, whether you're a parent or a child, is to keep those wheels turning, the wheels of Odia culture. Teach your children about the rich, beautiful culture and history of Odisha, and make sure that you always volunteer and be part of these cultural events, because these are parts of what make us who we are, no matter where we move. And as someone who will probably move a lot from my own career, I definitely want to take these lessons I learned from OSA and from my experiences in Texas as part of both the Dallas and Austin Odia communities to keep those stories going and keep those wheels turning. So thank you very much. Thank you, congratulations. Now the next award is Youth Volunteer, Ms. Manoshi Mishra. Manoshi, please come to the stage. I would like to request OSA IC to hand over the award to Manoshi. Thank you, Manoshi. Manoshi, you want to say a few words? Namaskar, everyone. I would just like to thank the community who has supported me through my progress and my love for OSA. And I would like to empower our youths and young adults to keep coming, keep staying involved, and to keep loving our culture in Odisha. Thank you so much. Dhanyabad. Congratulations, Manoshi. Next, the OSA Service Award. The first one is Dilip Behra. I know he is the chapter president of New England. He is not here today. So I'll move on to the next one. Next is David Sullivan, our legal counsel.
So every year we give few awards to for the service to OSA. So that's why like we do a internal like peer review kind of thing, and then we provide this award. So this year we chose the New England chapter president, Mr. Dilip Behera. He is not here today, and so we'll move on to the next award. That is Mr. Dave Sullivan. He served as our legal counsel. He's a next generation, and he is always available to, anytime I call, 10 minutes even, I've provided 10 minutes notice to him, and he's always available. So thank you, Dave, for your service. We're really proud of you. Thank you. Keeping it very short, just thank you to all of you for the opportunity to serve. It's been a pleasure serving the whole community, and in particular our president. So thank you very much. And next service award is Gautam Patnaik. Again, he's not here, right? Legal counsel Gautam Patnaik. I think he's not here. So again, we appointed 2 legal counsel this year. This is Dave Sullivan, and we had another Gautam Patnaik. He also did a great job. So, but he's not here, but we have his trophy with us. And the next one? The next one? Okay. Next one goes to Sanat Patnaik. Yeah. Again, OSA Service Award. Yeah, again the next one is Mr. Sanat Patnaik. That's because we did our, after the convention, we do our auditing, and it's a very tedious process. So he served with us for the last 2 years, and very meticulously he spent nights and going through each and every detail, and his audit report is very particular. Some things, we see some things we received from, how do I put it? But any case, he did an excellent job going through very detailed, provided very detailed report on that. So thank you. He's not here again, so I'll have his trophy with me. And the next one? Next award goes to Panchanan Satpathy. Oh yeah. So Mr. Panchanan Satpathy, so he's been lending his home to OSA for years. So we have been coming and enjoying this whole thing, but he's the one, he lended us his house for as a registered address for OSA. So for that, this year we moved that to OSA's own address. But for that, we definitely give a big round of applause for him, because, so this is the service award for him, Mr. Panchanan Satpathy, and he's not here too. So we'll keep for him. The next service award goes to Mrs. Swagatika Mohanty. Mrs. Swagatika Mohanty, again from DC chapter. The reason we gave him, this is, what is that award? It's for logo, right? Service award. This is for creative logo, and the reason we put this award is we were in we had one agenda to promote the OSA logo in each chapter. So since we took office, we have been trying that. So unknowingly, we never encouraged anyone, we never told anyone, but we have been observing that. So she created the logo in such a way that each other chapters also, in their programs, they also promoted the same way the logo. So we are very happy to see the same logo that she did in the OSA DC, it propagated to all other chapters. So for that, we ask Swagatika Mohanty to please come on the stage, and this is the service award for you. Next, the last service award. This is the last service award. It goes to Sumedha Jana. Sumedha. Sumedha Jena, she is our editor. She was one of the editors for this year. She worked along with Smita, and she did a fabulous job. And the whole 2 years she served as an editor. And we're very proud of our young kids doing this work for our organization. So we're very proud of her. Thank you, Sumedha.
this, we are concluding the OSA nomination-based award and service awards. Now, the vote of thanks to. Hi, I want to thank OSA for giving me the opportunity to volunteer for the past 2 years as an editor, and I hope to continue doing this in the future. Thank you. तेबे वर्तमान मो अनुरोध करी ओसा सेक्रेटरी श्रीमती शांतना दास को आमंत्रण करी वोट ऑफ थैंक्स पाई। पुणी थरे नमस्कार समस्त को। रथेतु वामनं दृष्टा रूपम जद ब्रह्मणः परम ज पुण्य पाप परित्यागी सजाति परमं पदम। तालपत्रर लेखनी रे पटचित्रर गाथारे समुद्रर गर्जन रे तालध्वज दर्प दलन नंदी घोष रथर गुंजन रे प्रति प्राण जहाँ आगरे मथानत करे सेही माटी मा ओडिशा को मोर प्रणाम। मंचासीन वरेण्य अतिथि वृंद एवं ओसार कर्मी मानंकु मोर अभिनंदन जनाउछि। एठारे उपस्थित समस्त श्रोता मंडली को मोर प्रीतिभरा अभिनंदन। आज आमे ओसार 56तम वार्षिक अधिवेशन उत्सव पालन करुछे। ओसार जन्मदिन पालन करुछे। केतेक उच्चमाना व्यक्ति विशेषଙ୍କ उन्नत चिंताधारार प्रतिफलन हेउछि ओसा। प्रवासरे प्रति ओडिया बासी को एक सूत्र रे बांधी रखी ओडिया संस्कृति को प्रति प्रवासी मनरे उज्जीवित कराई ओडियापणर गर्व और गौरवर गाथा गाए ओसा। ओसा को सशक्त करेबा आमर दायित्व। कुहा जाइछि भारतर अवनति सही समय आरंभ होइछि जे समय भारतवासी पाखरे अमृत भगवान असीम होई उठिछंती। ऋषि को बाद दे ऋषिवादर उपासना आरंभ होइछि। तेबे भारत जदि भविष्यत कल्याण को आह्वान करने को चाह तेबे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मान प्रति सदा संपन्न हुआ एवं सही मान स्वीकार कर जो माने तांको भल पाती। कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करी ही परवर्ती आविर्भाव। ओसार भविष्यत को सुदृढ़ करने आमको कर्मठ होई एपरि कर्म करने को पड़िबो जहाँ को देखी आगामी पीढ़ी अनुप्राणित होई ओसारे एक उपयुक्त सदस्य भाव में निजर योगदान दे ओसा को उन्नत करी तोलिबे। निस्वार्थपर निरहंकार निच्छक हृदयर कर्म सर्वोपरि ग्रहण योग्य। तेबे चालंतु समस्ते मिसी आज गोटे पण करिबा स्वप्न देखिबा ओसा जेतिकी समृद्धिशाली अछि ताको आहुरी समृद्धिशाली कराइबा। समय और मो दायित्व दिगरे अग्रसर होई कृतज्ञता ज्ञापन पर्यायटी को आरंभ करुछि। First of all, we extend our heartfelt gratitude to our esteemed guest, Honorable CGI Houston DC Manjunath, for gracing this special occasion with your presence. Your support and presence truly honor us and elevate the spirit of this convention. मुख्य अतिथि भावरे डॉक्टर सीतकंठ दास जोग देइथिबारु तांको हृदयरु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। जणे उत्साही कर्मजीवी और उद्योगपति भावरे आपणकर संबोधन प्रशंसनीय। प्रवक्ता भावरे डॉक्टर त्रिलोकीनाथ पांडे को अशेष धन्यवाद जनाउछि। जणे प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी भावरे आपणकर वक्तव्य रे एही अधिवेशन को आलोकित करिथिबारु आपणको साधुवाद। ओसार समस्त अध्यायर अध्यक्ष मानंकु हृदयर गभीरतम कृतज्ञता। सेमानंकर अविरत सहयोग और चिंतन प्रवण मतामत आम संगठन को उन्नति दिगरे नेबारे एक मुख्य भूमिका ग्रहण करिछि। आमर संकल्प और चिंताधारा को एक नेतृत्व भावरे नूतनत्व भावरे समिति सदस्य मानंकर सहयोग को अभिनंदन और धन्यवाद जनाउछि। ओसा साउथ वेस्ट चैप्टर जो थे एबे आमे कन्वेंशन होउछि सही चैप्टर सही अध्यायर समस्त अध्यक्ष स्मरणिका राउत बाबाजी बेहेरा उत्तम साहू को धन्यवाद जनाउछि। ओसा सम्मेलनीर 56तम वार्षिक उत्सव को एते सुंदर भावरे आयोजन करिबा पई मो आयोजक अध्यक्ष तपन पाड़ी महोदय को हृदयपूर्वक धन्यवाद जनाउछि। सहयोगी आयोजक प्रभात दास चित्रा रथ शाश्वत महापात्र प्रियदर्शन विश्वाल को सेमानंकर निष्ठापूर्ण सेवा को सम्मान जनाउछि। उपदेष्टा मंडली जो माने कन्वेंशन आमर थिले
सेमानंकु समस्तंकु मध्य हृदयरु धन्यवाद जणाउछि। ओसार ही वार्षिक सम्मेलन पाई स्वहस्तरे अनुदान देइथिबा समस्त अनुदानी सदस्य मानंकु मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। समस्त स्वेच्छासेवी कार्यक्रम रे अंशग्रहण करिथिबा ओसार समस्त सदस्य और प्रिय शिशुगण आपणकर अमूल्य अवदान पाई अंतरंग धन्यवाद। मोर सहकर्मी वृंद ओसार सभापति लीना मिश्र, उपसभापति शारदाकांत पंडा, कोषाध्यक्ष शुभांशु मिश्र को तांकर ओसा प्रीति और सेवा मनोभाव को मो धन्यवाद जणाउछि। परिशेष रे ओसार समस्त सदस्य मानंकु हृदयरु कृतज्ञता जणाउछि। पिला मानंकु मोर बहुत भल पाइबा और शुभाशीर्वाद। सचिव भावरे मते आपण समस्तंक पई कार्य करिवार सुजोग देइथिबारु निजको धन्य मने करूछि। विश्व भातृत्व भाव आम समस्तंक मनरे गढ़ी उठू, प्रति प्रवासींक मनरे मु ओडियार स्लोगान गुंजरी उठू और ओसा प्रीति मुखरी उठू। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। एति कहि रहूछि। धन्यवाद, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। आमर शह शह स्वेच्छासेवी बहुत परिश्रम करी जो नृत्य परिवेषण करेंगे आप अनुरोध ये किसी सब हल थे आ समस्त गोटे क्वेश्चन थी जोटा मुझे कहली जो एते भल डेकोरेशन किए करी कौन सी आवार्ड किसी मूल्य ना आवार्ड मु चाहूँगी इति राउत से जो जगन्नाथ को देखुं सजाई इति राउत तांको टीम राति दिन सी मु खाली ना रे कन्वेनर किंतु एक्चुअल कन्वेनर मोर सान भौणी इति राउत जे कि मजिक आस I want to have a round of applause. See, Ite Rao, Tankar team, they have worked really hard, hours and hours together to do that, to present this convention in this form. Thank you very much. धन्यवाद अतिथि वृंद. Thank you so much for your time. तेबे दर्शक बंधु मुझे कही रखा चाहिए आउ किछि क्षण मध्यरे आज दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ होगा जाउछि एवं ता पूर्व एक घोषणा रही तेबे आमर एठी प्रेमाइसेस रे प्रोफेशनल कैमरामैन अच्छंती विथ लाइटिंग अरेंजमेंट प्लीज आपण जानतु आपणकर फैमिली सहित फोटो उठातु एवं एज अ मेमोरी डायलिस्ट नहीं जानतु एवं ता सहित कहवाई चाहिए आपण जदि आज भाग्यशाली विजेता होगापी चाहूँगी तेबे आपण रजिस्ट्रेशन काउंटर रु किनी पारिबे टिकेट जो टिकेट रे आपण विजेता हो पारिबे आमर डायलिस्ट राफेल कंटेस्ट रो $10 पर टिकेट आपण मैक्सिमम टिकेट किनले भाग्यशाली विजेता हबार चांसेस बढ़ी जिवो तेबे फर्स्ट प्राइज रही एप्पल आईफोन सेकंड प्राइज रही एप्पल आईपैड एवं थर्ड प्राइज रही एप्पल वॉच एवं फोर्थ प्राइज रही एप्पल एयरपॉड्स तेबे जल्दी जल्दी जानतु आपणकर टिकेट संग्रह करनियंतु आपण ही परंती भाग्यशाली विजेता एवं ता सहित आमर फोटो काउंटर रे जोठी लाइटिंग अरेंजमेंट्स अच्छी फोटोग्राफर माने अछंती प्लीज जानतु फोटो उठांतु एवं हार्ड कॉपी मध्ये आपण कलेक्ट करि परिबे एज अ मेमोरी डायलिस्ट रो नहीं की ए कन्वेंशन रो नहीं की जाय परिबे. थैंक यू.
नमस्कार जय जगन्नाथ आपण जदि ओपनिंग डांस सेरेमनी रे अछंती प्लीज रिपोर्ट टू बैक स्टेज वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम इमीडिएटली थैंक यू Santosh Padi Bhaina, if you are here, please report to the backstage. Santosh Padi Bhaina. Santosh.
Hello, hello. हाँ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସର ରେଡ଼ି ଟିକେ ଚାଲିଛି ସେ ମ୍ୟାସିଭ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କିଛିଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କହିଦେଉଛି. First of all, professional camera person is waiting for you on the photo booth. Please take advantage of that because we have a nice photo booth with light arrangement. Go and take your family photo. You will get a hard copy and you can keep the memory of 56th OSA convention in Dallas for free. So please take advantage of that professional photographer with the coupon that is there in your book. Tapare second jinsati hela raffle. So we are having a raffle draw. There is an opportunity to win iPhone first prize, iPad second prize, Apple Watch third prize, and AirPod fourth prize. And the raffle ticket is only $10. So if you are feeling lucky, just take advantage of that raffle and get your tickets. Hello. John. Mute the mics. Hello. Srimati Jhara Das ଆଉ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ student, if you all can come near the stage. Jhara Das ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ student, please stage ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ. ଧନ୍ୟବାଦ.
Joy Utkala team, please report on the stage. Joy Utkala team. Hello. धन्यवाद आपण समस्ते पेशेंटली टिके जगिले जेतेबेले हमर मैसिव डांस ग्रुप सेट होतिले आमे आरंभ करिवा दिस इज आवर फर्स्ट इवेंट फॉर डे 2 इज अ फ्लैगशिप इवेंट बिटवीन मल्टी चैप्टर बहुत जण सुंदर डांसर अछंती सो यू विल सी ए बिग नाइस प्रोग्राम आम प्रोग्राम रो विषय वस्तु हला सामंजस्य द कांसेप्ट इज सिमिलरिटी. What is similarities? The similarities between people of different nation, people of different nationality, different festivals, similarities between East and West, similarities between Odisha and USA. तेणु आमे ई डांस ड्रामा रे आमे देखिबा केमिति ईस्ट आ वेस्ट दोल पूर्णिमा आ क्रिसमस हालोवीन एंड दिवाली सबुथिरे सुंदर भाबरे आमर सिमिलरिटीज अछि से आमे देखिबा. Again, give a big round of applause for this massive production. They have put a lot of time to prepare for this, and this is one of our flagship program. So please enjoy the show. Dhanyabad.
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନିରେ ମୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆମ ଏକତା ହେଉଛି ମୋ ଶକ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ମୋ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ହେବା, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିନ୍ନତା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ସମୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବ। ଆସନ୍ତୁ ଏକତାର ମଠ ତଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ କରି ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। विश्वरे ओडिशा परी राई चटिए नाही पहाड़ नदी झरणा जीर सबुज बनानी एक सुरे गांधी गीत से माँ पाई वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। आम भाषा परिभाषा ओडियाणी वेशभूषा ओडिया माटीर स्वाभिमान आम कला कारिगरी करे सबु मन चोरी ए माटीर संस्कृति महान आम पुरी कोणार्क ओडिया जातिर टेक आम जगन्नाथ जे महान चिलिकार नील ढेउ साधव घरर बहु जुगे जुगे तांक जय गान ए माटीर संस्कृति महान ओडिया माटीर स्वाभिमान वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। आम गीत आम स्वर लागे भारी आपणार ओडिया माटीर एई कथा आमरी ओडिसी नाच सारा पृथ्वी रे जात दिए भाई शांतिर बारता 12 मासे 13 ओषा गुरुबारे माणबसा ओडिया घरर पिठा पणा भारी सुआदिया लागे ओडिया पखाळ सते सबिंकर अति मन किना गोटिए स्वर रे कहिबा आमे
রাধা মাধব চালি দেখো গো আগো সখী দেখো গো রাধা মাধব চালি দেখো গো মণি বিমান আসে ঝুলি ঝুলি মণি বিমান আসে ঝুলি ঝুলি দেখো গো সখী দেখো গো রাধা মাধব চালি দেখো ଦୋଳ
चूड़ा गुणा कुटी परुहा देवी के देई रागरु छाड़ी जेते बंधु भाई विदेश आए संधाई बहु संगे दादा केते उछन छने के घड़े के देखे दर्पण नुआ खाई दिने नुआ व्यवहार देखो आसी छेरे नुआ खाई आमती हारो तुहे पतर थी महक छेरे पिठा कहर देखो आसी छेरे नुआ खाई आमती
ମାନ তুমি আজি নুয়া নুয়া দিশুছ ধন কীর্তি রঙে রঙে দেশ অবুঝা মন সূরজমুখীকে সূরজ মন চাহি যাউথিলে চাহি টিসন সূরজমুখীকে সূরজ মন চাহি যাউথিলে চাহি টিসন ঝলমল দিশে সূরজ কিରଣ মুহে পড়ুথিলে ধন আরে নুয়া খাই তো তিহার দিন সবে মিশি খায় মান বন এ তোর মন দেই মোর মন নেই যা রহিথাউ ভাবর বন্ধন আরে নুয়া খাই তো তিহার দিন সবে মিশি খায় মান বন এ তোর মন দেই মোর মন নেই যা রহিথাউ
पाई महाप्रभु बड़ महाप्रभु पाई ए जाति बड़ अबा ए जाति पाई महाप्रभु ए परीक्षा देखी मु बहुबार अनेक आवेगर अनेक विरागर अनेक उल्लासर अनेक हताशर साखी हे रहिछि मु श्री मंदिर श्री मंदिर श्री मंदिर
हेलो एबे जहाँ आपण मैंने देखिले 6 मास लगी जाइए या प्रस्तुति करने यहाँ आरंभ करूँ नवेम्बर डिसेम्बर मसरू गुरु शाश्वत जोशी को प्रथम इनवल्व कराइला सी स्टार्ट करते किसी कोरियोग्राफी से इनिशियली कर बहुत जिन रिमोटली से कर फाइनाली टी वीसा इश्यू हो पारानी एत बड़ प्रोजेक्ट मझे सारिवा केमती आप देखिले केतिकी लोक इनवल्व होती एति लोक मोबिलाइज करवा नॉट ए स्मॉल वर्क तो यहाँ कहले अत्युक्ति हेनी कि जगन्नाथ आमको गुरु ज्योत्स्नाराणी साहू पठे राइट टाइम रे सब भिसा फिसा सब ठीक अच्छे यूएस रे पहुँची गले बहुत इन पर्सन रिहर्सल करा पड़ी गत मस जाक फाइनाली आप देखुं आउटपुट एति लोक धरी जहाँ देखिले सबू इफोर्ट हे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल सो एंडिंग इज परफेक्ट एंड दिस इज गुरु ज्योत्स्नाराणी साहू and Tankar disciple Chinmay Das. A great round of applause. And you see all the participants, all the ladies, students, they have worked really day and night, every weekend. So hats up to them, hats up to them, hats up to them. आमर ड्रामा नेक्स्ट आरंभ होगा जाऊँगी तेणु मुझे देखिपी बहुत जन माने दे आर लिविंग द बाराबाटी हॉल बट इफ यू कैन जस्ट स्टे फॉर ए रियली नाइस ड्रामा वन ऑफ द मेन ड्रामा ऑफ टुडे प्लीज बी सीटेड एंड we'll start the drama very shortly so please be seated. आपण मानक बहुत बहुत अनुरोध ड्रामा न देखिकी जानतु नहीं ड्रामा बहुत मास नहीं प्रैक्टिस इज ए मल्टी चैप्टर ड्रामा एंड वन ऑफ द मेन प्रोग्राम्स फॉर टुडे आवर इनॉग्रेशनल प्रोग्राम्स सो प्लीज बी सीटेड एंड we'll start the drama very shortly so thank you for your cooperation.
If we all can take a seat, we'll start the drama. We'll start the drama next once few final pictures are clicked. बहुत बहुत धन्यवाद. Again a big round of applause for our flagship production, very beautiful dance drama. आपण माननको आउ थरे बहुत बहुत अनुरोध, प्लीज बसी जांतु. डांसर माने आपण मध्ये बसी जांतु and we will start our next program. So if we can clear the stage, we want to start our drama because we are also running late and we'll start our lunch pretty soon. So if we can clear the stage, please. ड्रामा भी आरंभ होगा. अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद. प्लीज बसी जातु. आमर ड्रामा आम स्टार्ट करिबा. आजिर नाटक दिगंतर पदादिक. दिगंतर पदादिक आजिठारु 116 वर्ष तले 1909 मसीहारे अमेरिका रे पाद देइथिबा प्रथम ओडिया श्रीजुक्त सारंगधर दासंकर जीवनर एक झलक. 1906 मसीहार भयावह भूमिकंप ओ अग्निकांडर ध्वंसावशेषरू मुंड टेकुथिला आजिर सिलिकन भ्याली सान फ्रांसिस्को सहर. टोकियो सियाटल देई उच्च शिक्षा पाई यूसी बर्कली रे पहुंची सारंग. हुलुलुलु रे किछि वर्ष चाकरी करी से फेरिचंती ओडिशा और भारतर स्वाधीनता संग्राम रे सक्रिय अंशग्रहण करिसंती. आसंतु ताहाले आमे ए ड्रामाटी एंजॉय करिबा, किंतु ता पूर्व कहि दउची एथिरे केही कलाकार माने पार्टिसिपेट करिसंती. इट्स ए मल्टी चैप्टर ड्रामा, again a big production. Script is written by Mrs. Kanak Hota, director Dr. Basant Mahapatra, actors Rajesh Panda, Amrita Kara, Ullasini Sahu, Abhay Das, Anil Patnaik, Subhendu Pradhan, Chandra Kara Kara, Prabhat Singh, Joy Lakshmi Swain. आसंतु ताहाले गणजात गांधी भावे परिचित एही महान व्यक्तित्वंकर जीवन उपरे आधारित एही नाटकटी उपभोग करिबा. Please welcome them all with a massive round of applause and please be seated and enjoy this drama. Thank you. नमस्कार. आउ किछि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेंटेन साइलेंस. प्लीज टिके माने निरवता रक्षा करंतु जतबेले ड्रामा किंबा अन्य प्रोग्राम चालुची बहुत टाइम रे भलरे सुना जाउ नाही. आ हमर आर्टिस्ट माने परफॉर्मर माने बहुत परिश्रम करचंदी. सो प्लीज रिमेन साइलेंस. Secondly, we are running behind by 1 hour, so the spiritual discussion and all the other programs which are scheduled now, they are all running behind by 1 hour. Thank you for your cooperation. Thank you.
if we can switch off the light. নমস্কার দর্শক বন্ধু আম নাটক দিগন্তর পদাতিক সারংধর আজিঠাରୁ 116 ବର୍ଷ ତଳେ 1909 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାରଂଧର ଦାସଙ୍କର ଜୀବନର ଏକ ଝଲକ 1906 ମସିହାର ଭୟାବହ ଭୂମିକମ୍ପ ଓ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା ଆଜିର ଏହି ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ସହର ଟୋକିଓରୁ ସିଆଟେଲ୍ ଦେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ୟୁସି ବର୍କଲେରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସାରଙ୍ଗ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ନାଗରିକ ଭାବେ ରହିବାର ଅଧିକାର ନଥିବାରୁ ହନଲୁଲୁରେ କିଛି ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି ସେ ଫେରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗଡ଼ଜାତ ଗାନ୍ଧୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଏହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦିଗନ୍ତର ପଦାତିକ ସାରଂଧର ନାଟକଟି ଉପଭୋଗ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ Hey, lapel on. Mike. First one, not asking actually. Lapel start karo. Thank you number. 1 2 1 and 2. 1 and 2. More One. କାହାର hello Hello. 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 that side you have to go that side Excuse me? I think we have met before. Are you Miss Frida Hosworth? oh yes so I think we've met at the Cosmopolitan students prayer meeting let me think you are Sarangdhar Das from India Orissa You are right. I am glad you remember me. absolutely of course I also remember teachings of Hinduism Jibe Daya and Sarva Bhavantu Sukhina Well, those are great teachings for universal well-being. Yeah, of course. Hey, Sarang, I think we are destined to be good friends. I worked as a typist part-time here in San Francisco, and I love painting and writing. Are you still with UC Berkeley? Oh, no. I have already finished my studies in sugar technology, and now I'm doing my internship at California Sugar Mills. Wow, so you want to be a sugar king? Why not? I would love to be a sugar king. You know what? I want to learn everything about sugar technology before I go back to India. Interesting. Go back to India, but why? Well, American law does not allow Asian immigrants to live here permanently. That's so sad. But wish you could stay here. Well, what are your plans for the weekend?
Nothing in particular. So would you mind coming with me to Billy Goat's Corona Heights for trekking this Sunday? Yeah, sure, Frida. But who else is coming? Well, just the two of us. Is that okay? Yeah, that's fine. Awesome. Hey, I got to get back to work, but talk to you soon. Bye. All right, Frida, see you. Bye. ପୂଜନୀୟ ବୋଉ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ପୂଜନୀୟ ବୋଉ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଶା କରେ ତମେ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ। ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ଜାପାନରୁ ଆସି ଆମେରିକାରେ ରହୁଛି। ଏହି ଦେଶଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଉନ୍ନତ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ କରି ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳେଇ ପାରୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଦେଉଥିବା ମାସିକା 25 ଟଙ୍କା ମୋର ଆଉ ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପଢ଼ା ପରେ ଏଇଠି କିଛି ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି ପୁଞ୍ଜି ସଞ୍ଚୟ କରିବି। ତାପରେ ଦେଶକୁ ଫେରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନି କାରଖାନା କରିବି। ତୋର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ସବୁ କାମ ଭଲରେ ହୋଇପାରିବ। ତୁ ତୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବୁ। ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସ୍ନେହାଦିନ ସାରଙ୍ଗ। ସବୁ ତ ବୁଝେଇକି ଲେଖିଦେଲି। ବୋଉ ପଢୁ, ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବ। କାଲି ସକାଳୁ ଚିଠିଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବି। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। महाराज प्रणाम। मंत्री मु शुणा पाइली ये देवांकर पुत्र सारंगधर कौन टोकियो छाड़ी अमेरिका पलैची। महाराज कौन कहबी से फुटाणिया टोका कथा। गला आपन को पैसा नहीं जापान रे पाठ पढ़िबो आउ जाइकी कोडे अमेरिका रे हाजर आपन किछ न कहि की एडे बहप तार यथा शीघ्र बंद कर तार मासको 25 टंका स्कॉलरशिप को। महाराज सी कौन जाइकी सेठी कोडी पाठ पढ़ी की रोजगार की कोन तार आपन पैसा दरकार महाराज को जो पैसा दरकार नहीं तार आरो एडे गर्व तार यथा शीघ्र पियादा पठे से दीवान को एठी हाजिर करो। ठीक अछि महाराज, ठीक अछि। महाराज हेले दीवान हरिकृष्णपुर जाइछंती से आसला पर डकई देबी। ठीक अछि जाओ। ठीक अछि महाराज।
Hello? Hello? Hello, Frida? Hello, can I talk to Miss Frida Houseworth, please? Thank you. Hey, Frida, this is Sarang here. I just wanted to know, can we meet for a minute? I am just in the backside of your office in the pub. Okay, I'll see you then. Bye. I just cannot wait. Hey, Sarang! Hey, Frida. Hey, is everything okay? Of course. Have a seat first. Sure, thank you. You know what, Frida? I got a manager's job at the Honolulu Sugar Refinery. Wow! Congratulations, Sugar King. I know you're going to be an amazing manager there. Thanks, Frida. I just can't believe it. A penniless Odia boy who came from Tokyo to Seattle just a few years ago. Look where he is now. I'm so proud of you. You deserve it all, Sarang. I never imagined we would be such close friends, Frida. I love you, Frida. Sarang, please say it again. I love you. I love you too. Will you come to Honolulu with me? I would love to, but if you find me a job there. Your job is to live with me. Live with you? You mean marry you? Yes, Frida. But I'm a Christian and you are a Hindu. Is that even possible? Frida, I don't believe in any religion. I believe in humanism. Will that be okay with your parents? Oh, don't worry about that. I will talk to them. But my decision is final. And I will go back to India when my job permit is over. Will you come with me? I would love to. Remember, life won't be easy in India. Well, India, the land of gods, a different culture. But I'm so excited. I just can't wait.
Hi, darling. Hey, Sugar King, you back? Wow. This is a masterpiece. Thank you so much, darling. This actually is for a solo exhibit that's coming up in San Francisco soon. That's great. I am so proud of you, Frida. You know what? You're my lucky charm too. I have one more coming up in Paris. It's in September, 4 months from now. September? Yep. We'll be in Bombay then. Bombay? Yes, Frida. My job permit is ending soon. I have to go back to India. Well, it is what it is. I'm with you wherever you are. Thank you. I'd love to come with you. ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଅଛି ତ ବୋଉ Okay, ready. A lighter? No. अरे बोऊ अरे कुआड़े गलु मो घर भीतर कोउटी गोटे सोईची बोऊ अरे जानिचु सारंगर तार आसी बुझिलु तारो कोण भाईरे पुओ सारंग मोर भलो अछि तो पूरा भलो अछि बोऊ मो हे धवळेश्वर मो पिलाटाको भलरे रखिथाओ तू व्यस्त होना बोऊ जानलु सारंग देश को फेरुची पा कोण कहूछु मो पुओ फेरुची हाँ मो सारंग फेरुची हाँ बोऊ 10 वर्ष हेलाणी छुआटाको मो देखिनी देहटा भल रखुनी रे पुओ देहटा भल बसिलु आसी तू आसी जीवनटा जीवा पूर्वरु ताकु टिके देखि दियंतिनी पुओ हाँ से आसीबो तू देखिबो व्यस्त होना बसिलु तू गोड़ टिके चिपि देबी बोऊ आस आस आउ कौन आपणकर तो सान पुआ आइलानी गेल्हा पुओ एकेला आसुनांती सांगेरे परा गोरी बहु धरिकी आसुचंती कोण कहूछु से बाहे जाईसी हाँ हमको न कही एते पाठ साठ पड़िला शेषरे एया कला भल हेई
ବୟସରେ ପୁଅ ବାପଟା ଥର ନାହିଁ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ। ସିଏ କଣ ଏଗୁଡାକ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତା ଆଉ ସହି ପାରିଥାନ୍ତା? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଜାହାଜ ଚଢିଲେ ଜାତି ଯାଏ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଏ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆଣୀ ସାଇବାଣୀ, ଆଉ ଆମର କଣ ତା ହାତରୁ ଏବେ ପାଣି ଛୁଇଁଲେ ଆମ ଘର ମାରା, ଆମ ଦିହ ମାରା, ସବୁ ମାରା ହେଲା ରେ ବାବା। ନା ଲୋ ମା ନା, ଏମିତି କହନା ମା। ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ଆମ ଦାସ ଘରର ବୋହୂ, ଆଉ ତୋର ପରା ସୁନା ଭଉଣୀ, ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ବୋଉ ତମେ ବସ ବସ ବୋଉ, ଏଠି ଆସ ତମେ ଏଠି ଆସ। ବୋଉର ଦେହଟା ପୁରା ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ ଏମିତି କଥା କହୁଛ ତାକୁ, ତା ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ ତାକୁ ବାଧିବନି? କଣ ହେଲା ମ? ସତ କଥା କହିଲେ ମୋ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖୁଛ? ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ହେଲ ଦାସ ଘରର ବୋହୂ, ବୁଝିଲ? ସେ ହେଲା ଦାସ ଘରର ବୋହୂ, ଆଉ ଏମିତି ହାଣ୍ଡିଆ ପାଟି କରିକି ତମେ ଯଦି ଚିଲେଇବା କଣ ହବ? ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଘାଟରେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ତମକୁ? ଦାସ ଘରର ବୋହୂ କହିକି ପାଟି ତୁଣ୍ଡି ମାରିକି ବସିବି? ହେଇଟି କହି ଦଉଛି, ଦେଖ ତମର ସେ ସାନ ଭାଇ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିବ ସେ ଗୋରି ସାହିବାଣୀକୁ ଗାଁ ବାହାରେ ଘର କରିକି ରହିବ, ଏଠି ସେ ବସି ପାରିବନି। ଆରେ ସେ ସାରଙ୍ଗ ଆଗେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସୁ, ତାପରେ ତା କଥା ସେ ବୁଝିବନି। ତମର ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କଣ ଅଛି ବା? ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ତମେ ସାରଙ୍ଗ ଆସିଲେ କଣ ତାଡି ପକେଇବ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ରାମ ରାମ। ବୋହୂ ବସ୍ତା ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖି ଦେଖି ପଡିବ, ଦେଖି 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 ପଡିବ। Darling, did we find a home yet? No, darling. No one is renting us in Bombay because we are an interracial couple. I know. Hey, let's go to Dhankanal. No, not so soon, Frida. Let me build out our home first and the sugar factory. So, how long is it going to take? Very soon. The British agent has already signed the lease agreement. Wow, that's a great news. Yes. And in the meantime, if you like, you may go and visit Calcutta and stay with Jagdish Chandra Bose's wife. Yeah, that makes sense. All our money has been depleted. If you don't know, I might get a job in Calcutta. Welcome to India. ଏ ସାରଙ୍ଗଧର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମୋର 10,000 ଏକରକୁ ଲିଜରେ ନେଇଯାଇଛି, ଅଥଚ ରାଜା ଶଙ୍କର ଦେବ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ମଣିମା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ
टिके भूल जोगु आज एते बड़ जगह मारी पड़ेछि मंत्री आज्ञा। कौन कहलो मोर भूल नहीं 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 आज्ञा मु कौन कहतली कि एटा सेटा आपनकर कोन भूल सीए से इंग्रेज मानक से मिसी कोन चिकन कथा कही कोन से जागाटा मारी नहीं गला आपन तो छोट बालक थिले आपन के सिद्र कोन भूल हाँ यार किछि प्रतिकार करबा को पड़िबो आज्ञा प्रतिकार 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 अछि आज्ञा जति आपन टिके आदेश देले ना से जाई सेठी सब सफा कर दी आसबी सफा माने माने सेठी ब्रह्मकुंड रे तार शाळ पियाशाळ गछ सब जा लगेछि जागी तार सब राता राती लोक लगे काटी सफा कर देबी चमत्कार बुद्धि तुमर मंत्री ता छड़ा सुगर फैक्ट्री पाई फिलीपींस रो आनीथिबा ए लक्ष लक्ष टंकार जंत्रपाणी को सब नष्ट कर दियो दोस्त हे जीव मणिमा सब मणिमा सब सफा हिजिव सफा गले काम शेष आ से सुरेंद्र हे जीव राजस से जो सारंग जो हे जीव पूरा बेरंग आउ सुनिछि जे सारंग धर आउ ता स्त्री कौन बहुत बड़ कांग्रेस नेता साजिचंती आउ गांधींकर कटक गस्तर दायित्व नैचंती मणिमा से कौन सेठी जाई से जे मालती देवी रमा देवी का आग पर कौन लसर पसर होची सेठी नेता ये सारंग धर कौन भाबुची ता साईबाणी भार्जिया फिरजा गांधी नेहरू टागोरंकर बांधवी महाराज एठी गड़ जातरे ए मार गोली से गांधी नेहरू एठी हमर खाली महाराजंकर जय हो महाराजंकर जय हो महाराजंकर जय हो आउ से राजद्रोही सारंग धर भाबुची बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हबो आउ गांधी सह मिसी ए राजशासन को ध्वंस करिबो महाराज जमा व्यस्त होतुनी महाराज मु चालिली ब्रह्मकुंड को सेठी हबो मोर देखा आ ताकु देबी गोटे भलो चखा जाओ मंत्री जाओ जाओ तुरंत जाओ चाली महाराज प्रणाम महाराज प्रणाम 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 महाराज बाजा भाईना अरे टिके शीघ्र बाहर खराटा बढ़िबा आगुरु ब्रह्मकुंड पहुंची सब काम तदारक सारिबा को पड़िबो हाँ सान शांते मु घोड़ा दीटा प्रस्तुत कर देइची आखु कियारी काम बोध हुए सरी जीवनी हाँ मु भी सेया भाबुची ता छड़ा कारखाना रे जंत्रपाति सब ठीक अछि के नहीं सेईटा भी देखि के आसीबा चलो जीवा हेले सान शांते बंधुकटा नबा को भूलिबनी भाईना भल कथाटा मने पकेलो चलो चलो एबे जीवा ये कौन आम आखु क्यारी कैनेल उड़ा सब भांगिला केंती हाँ आउ से शाल पियाशाल गछ किए काटी नहीं सत तो आम कारखानार जंत्रपाति सब भांगिकी नष्ट खे कर देइची मु किछि बुझी पारुनी ए सब कला किए सान शांते देख देख से राजा लोक माने आमको देखी केमि दौड़ी पड़े जाउछंती मते लागुची सेई माने एठी आसी के सब भंगारुचा करिसंती
तुम्हें ठीक कहिଛ भाईना मु समान को छोड़ी भी नहीं ସାନ ସାନ୍ତେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଥାନାରେ ଯାଇ ଏତଲା ଦବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଭାଇନା ସେ ଥାନା वाला ବି ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଲୋକ ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଆସ ହଉ ଚାଲ Hi Frida. Hey, darling. What's wrong? Is everything okay? I have a very bad news, Frida. The king and his goons, they have destroyed everything in our sugar factory. What? Are you kidding? No, darling. It's for real. And now, it's impossible to restart the entire process. So you're saying the dream of your sugar industry is over? What's going on, Sarah? All these years, you tossed me around the country from Bombay, Kashmir, Calcutta, Delhi, to leave me penniless and homeless. I'm so sorry, Frida. I feel guilty for the pain you have endured because of me. You've never thought about our marriage. We've never lived as a couple. Listen to me. Leave me alone. Your dream for sugar industry wasted all our money. And to worsen it all, you joined the freedom struggle. Frida, please understand. It is my duty to fight for the freedom of my country. And India will achieve that very soon, Frida. Try to understand my point. I am a Western, free-willed woman. I just can't be saying yes to everything. You go get married to an Oriya girl and be happy. I failed. I love you. I will remain Mrs. Sharrington throughout my life. Frida, please, darling, calm down. Don't be so emotional. Do you know what I go through here? I live a life of indignity. And the people in your home, they get impure if they touch me. I just can't live here. I'm so done with you. ତମକୁ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଫ୍ରିଡା ହାରି ଯାଇଛି ତୁମର ଏ ସୁଗର କିଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ରହିଗଲା ଫ୍ରିଡା ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ରହିଗଲା
जापारे कौन करी गोटाए पटे गोटाए गोटाए देश प्रेमी दुस्साहसी युवक आ गोटाए पटे इंग्रेज सरकार राजा गोटाए पटे युवक गोटे आम राज्य रे गोटे नुआ शिल्प कारखाना प्रतिष्ठा करबा चाहूची तापर सेपटे तार से कारखाना को भांगी ध्वंस कर देउचंती तापरे ता नारे मिछ केस मु जानी पाउ नहीं सारे किछि उपाय नहीं आउ उपरु आदेश आसीची जदि आमे न धरिबा आमर चाकरी तो जीव जीव आमे दी जण बसी जेल रे आमे खुजिबा भीतर आनी जेल रे पुरे पड़िबा आ किछु तमे ठीक कहछ ताले चलो चलो शीघ्र तंग धरिबा आ बाट नाही आसंतु जल्दी मोर ठीक अछि कैप तो बचियो ना मु एठु कहि कि जीव वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम अरे सारंग एते चुप कहीं की तमे एकुटिया अछ फ्रीडा कहाँ थी फ्रीडा परा पेरिस जाइचंती अरे तम मुंड कौन खराब हो जाइची एमिति घड़ी संधि मुहूर्त रे तांकु जिबाकु देला कहीं माने माने तम नारे अरेस्ट वारंट अभियोग तमे जन देशद्रोही राजांकर ऋण सुझिन प्रजा को बेठी खटिबा बारण करिछ आउ गांधी को सह मिसी इंग्रेज विरुद्ध रे विप्लव करूछ ताले तुमे कौन चाहुच सुन टिके मालती देवी किंबा लोहिया सह तुरंत जोगाजोग कर ठीक अछि समस्त संगरे कथबार्ता करिबी किंतु मने रख सुरेंद्र से राजा शंकर देवंकर इलाका हैला ढेंकानाल गड़जात एठी कटक रे से मत अरेस्ट करि पारबे नाही बुझिची ताहले आगु को तमरा योजना कोन अनेक योजना अछि बंधु अनेक योजना अछि गाँ गाँ रे हब प्रजा मिली हटिबे सबू राजा जमींदार और भारत छाड़ी जबे अंग्रेज ठीक कहलो बंधु तमे ठीक कहिच तमे हला गणजातर गांधी आस बंधु समस्त को एकाठी करिबा आ गढ़िबा संपूर्ण स्वराज्य हाँ हाँ संपूर्ण स्वराज्य निश्चय चाषी मूल्य और भूमिहीन गढ़िबा गोटे नुआ दल समाजवाद पार्टी आउ खूब शीघ्र आम देश रे स्वाधीनतार प्रथम सूर्योदय हेब आउ लेखा हेब भारत वर्षर एक नूतन इतिहास वंदे मातरम वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद
दरकार तुम्हें दी जन यही कोठरे रहिबा कुआड जीवनी बुझिपाइल कुआडे जीवनी सारा जा कले से करिवो तमे सेठ पड़ तम क्या ना सेठ पड़ वंदे मातरम सुरेंद्र एबे आमे दु जण एई बरमपुर जेल रे 3 वर्ष एकाठी काटिबा तम सहित मो भाग्यटा जोड़ी हो जाइए ठीक कहलो सुरेंद्र अच्छा सुरेंद्र मु भाबुची तमे हेलो जड़े बहुत भल राइटर से भाबुची यही समय रे मु गोटे कहानी कहबी और तुम्हें लिखिब निश्चय लिखिबी बंधु निश्चय लिखिबी तमर टोकियो रु कैलिफोर्निया को यात्रा हाउ तम यौवनर गाथा क्रीड़ा को भेटिबा भल पाइबा इत्यादि इत्यादि प्रथम भाग देश प्रेम विप्लव और जनसेवा हेब द्वितीय भाग Frida, a Stanford graduate, is a smart, intelligent and Western woman who loves Hindu philosophy. हाउ से होचंती मिसेस सारंजन दास पेरिस रे रुहंती बहुत बड़ा पेंटर तबे आरंभ कर तुमर कहानी मु लिखिबी पॉकेट रे पैसा टिए नथिला बेले जहाज रे 3rd क्लास रे टोकियो रु सियाटल पहुंची आधुनिक अमेरिका रो सूर्योदय देखी सारंग साइंस और टेक्नोलॉजी रो सबु शिक्षा मु पाइची यूसी बर्कली ताहले तमे सेठी रहिलो नाही काई अमेरिका रे एशिया रो लोकन को नागरिक भाबे रहिबार अधिकार नथिला ता छड़ा मोर स्वप्न थिला अमेरिका रो डिग्री धरी आम ओडिसा रे सुगर इंडस्ट्रीज करीबी अनेक गरीबों को चाकरी देबी और यूरोप को चीनी एक्सपोर्ट करीबी दुर्भाग्य बंधु दुर्भाग्य ढेंकानाल राजा तुमर शिक्षा आ उच्च अभिलाष को जमारू बुझिले नहीं किंतु चिंता कर नहीं बंधु खूब शीघ्र लोप पाइब जमीदारी प्रथा आउ इंग्रेज मुक्त हेबो आमर ए देश वंदे मातरम वंदे मातरम और समाजवाद प्रतिष्ठा होई भारत हब पृथ्वीर सबुठु श्रेष्ठ देश इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद आज आज सरकार तुम मान को मुक्त घोषणा करिसंती आ तुम भली एते बड़ देश प्रेमी को पाई आमे सब गर्वित मु तुम मान को एटू सैल्यूट करची
बुझिल सारंग वर्तमान मुक्त आकाशर पक्षी आमे स्वराज्य आमर जन्म सिद्ध अधिकार ठीक कहछ सुरेंद्र आउरी बहुत काम बाकी अछि आमर ए देश माटी पाई निश्चय संपूर्ण स्वराज्य प्रतिष्ठा जाए आमर ए संघर्ष चाली रहिबो हाँ हाँ संघर्ष चाली रहिबो जय उत्कल जननी वंदे मातरम वंदे मातरम बाजिया भाई ना बाजिया भाई ना बाजिया भाई ना किए सान शांते हे महाप्रभु तुमको कोटी कोटी जुहार एते दिने मो डाक शुणिल तुमको मु केते झुरीची सान शांते तुम्हें मोर पितृतुल्य मोर भी तम कथा सब बड़े मने पड़े भाईना गांधीजी जेतेबेले स्वाधीनता संग्रामी मानकु मुकुळैछंती बोली मु शुणिली मु तम जगिया बाटको अनेकी बसिथिली ठाकुर को डाकुची तुमको केते कष्ट न दियंतु बाजिया भाईना देश स्वाधीन हवा पाई आम समस्त को कष्ट भोगिबा को ही पड़िबो आस तमे तो जेल रे कौन खाइथिबो न खाइथिबो आस मु तम पे चा करी दउची आस हाँ भाई ना अनेक दिन हलानी तमा तोर चा खाइनी चल टिके चा बने आस Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps in सान शांते हाँ भाई ना कौन है रेडियो खबर शुणिलणी शुणिलणी से रेडियो खबर अरे को खबर देश तो खंड खंड हो गला इंग्रेज माने पाकिस्तान गोटे नुआ राष्ट्र बोली घोषणा करिसंती आउ पंजाब कलिकता रे दंगा तमे जम्मा व्यस्त होनी भाई ना मु सबू जानी देश पाई संविधान लेखा हब से नेहरू और आंबेडकर तुरंत आमको दिल्ली आसवा को बुझल भाई ना सुरेंद्र मोर रेलवे स्टेशन रे अपेक्षा करथिबे मु चलिली आ भाई ना तुम्हें तो मोर देहर जत्न नौथुआ हाँ शांते आ सुन
दंगा चारिआडे व्यापिलाणी तमे टिके हुसियार रहिबो आउ देहर जत्न भी नौथिबो भगवान को पाखरे एतिकी प्रार्थना जे सान शांति को भगवान रक्षा करते सारंगधर दास ब्रह्मपुर जेल रु बाहरी कांग्रेस दलर प्रमुख नेता भावे स्वाधीनता संग्राम में कार्य करछंती 1946 मसीह से ओडिशा राज्य रीजनल काउंसिल रो सभापति और परे ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस रो जनरल सेक्रेटरी भावे दायित्व नहीं कांग्रेस दल सह मतभेद हेतु सारंग सोशलिस्ट पार्टी रे योगदान करी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रो सभापति भावे सर्वभारतीय स्तर रे कार्य करिसंती 1951 मसीह से ढेंकानाल एमपी भावे लोकसभा को निर्वाचित दिगंतर पदाधिक निर्भीक तथा निस्वार्थपर एई ओडिया युगपुरुषंकर देहांत 70 वर्ष बयस 1957 अगस्ट 18 तारिख हेगला मृत्यु पूर्व निजर विल रे से ओडिशार जनसाधारण सेवा लगी तांकर समस्त स्थावर और अस्तावर संपत्ति को समर्पण कर दी जाइछंती से हेउचंती युगपुरुष सारंगधर दास एतिगिरे नाटकटी दिगंतर पदातिक सारंगधर समापित करछु धन्यवाद। सारंगधर कहीं दूरे मोर घर लोके देने तांको पसोरी अजोड़ा राई जे बोई तो जाए मुदरिया रे खेली खेली कहीं दूरे मोर घर लोके देनी तांकु पासोरी अजଣା राई जे बोई तो जाए मोदरिया रे खेली खेली सपन मुठाए साइती छाती रे चालीची मु देशांतरी सपन मुठाए साइती छाती रे चालीची मु देशांतरी असार के तो की महके छाती रे भरोसा अतुट मोर दिगंतर से नुआ दिश मते डाकुची तो हाथ ठारी सपन मुठा कसाईती छाती रे चालीची मु देशांतरी सपन मुठाए साईती छाती रे चालीची मु देशांतरी। Thank you. Can you put mic 10 on? Mic 10. नमस्कार Yes. मो बसंत महापात्र क्लिवलैंड रु बहुत धन्यवाद आपण माने एंजॉय करथिबारु प्रथमे सबुठु बेसी धन्यवाद देवी आमरे प्ले राइट मिसेस कनक होता फ्रॉम शिकागो ते बहुत परिश्रम करी 6 मास धरी ए स्क्रिप्ट लिखिचंदी आ तापर आमे सबु चैप्टर मिसे फ्रॉम काली ईस्ट कोस्ट टू वेस्ट कोस्ट आमे सेडा करिचु आ आपण माने निश्चय एंजॉय करथिबे जदि किछि भूल हेई गला आपण हमकु क्षमा देबे आमे केबे हेले केवल जूम रे रिहर्सल करथिलु प्रथम में कलु तापर मु आर्टिस्ट मान को इंट्रोड्यूस करबी अमृता फ्रॉम शिकागो आम हीरोइन गिव ए बिग हैंड राजेश फ्रॉम also शिकागो आवर हीरो आमर माँ को समझ के न जाने माँ के आसिले माँ सब मिलू आम भेटरान प्लीज चक्रधर फ्रॉम कैलिफोर्निया गिव ए बिग हैंड वेरी गुड सुरेंद्र नाथ द्विवेदी
आमर महाराज महाराज किए न जाने बास बास अभय अभय दास वेरी गुड तापर आस आ मोर डेपुटी कनेस्टेबल आज्ञा अरे ये भी कौन एमती बस ये बस बढ़िया ये हूँ आम कैलिफोर्निया ओसा प्रेसिडेंट निराकार जेना फ्लोरिडा हाँ भूल कहली मो चाकरी पड़े हाँ तापर आसिला आमर शुभेन्दु बाजिया भाई ना शुभेन्दु फ्रॉम ऑस्टिन वेरी गुड आस अनिल पट्टनायक आमर सी मोर शिकागोर एंड आम दी जन बहुत ड्रामा आम डेटन रु आम ओहाई रु आम दी जन बहुत ड्रामा मिसी करछु वेरी गुड मंत्री जब बास आस तापर आस जया जय को मु इंट्रोड्यूस करबिनी कारण आम जानि मु किए से तमे किए मु जानि आस प्रभात आस दी जन आस ए दी जन होइतला हम किछ कर पार ना मूलरू मते कहले भाई ना हम एनडीए मल्टी चैप्टर ड्रामा करे हम कहला निश्चय करबा एंड से एते हमको हेल्प करछन प्लस आप माने समस्त जो माने हेल्प करछनी बहुत धन्यवाद होउची हमें पुणी प्रति वर्ष करिवु आउ एम ड्रामा करिवु लेट्स गिव अ बिग हैंड टू एवरीबॉडी Number 8 mic on please. Number 8 mic on. 8 नहीं. Number 8 please. हेलो हेलो नमस्कार समस्त को मु जानी आज बहुत विलंब हो गला आपण माने आशा करथिली बहु संख्या रे नाटकटी को देखिबे उपभोग करिवे ए कहानी होची प्रथम ओडिया जे आम देश छाड़ी केते दुस्साहस भावंतु गोटे 16-17 वर्षर पिला जहाज रे आसी टोकियो रे पाठ पढ़ी तापरे थर्ड क्लास गोटे सीप्र जो तले जो वर्कर माने थांती तांको सहित कपर्दक शून्य गोटे पैसा नहीं केते अभिलाष पाठ पढ़िबार कि आकांक्षा कि प्रकार स्वाभिमान से आसी एटी सेते बेले हमर रहिबार देशर अधिकार न्यूयॉर्क टाइम्स को लिखिचंती एलए टाइम्स को लिखिचंती जे भारतीय माने बुद्धिमान आमे मानको भितरे शिक्षा पे बहुत उत्साह आमको ए देश रे रहिबार सुजोग दियो पारी नाहंती से जहाँ को प्रेम करी विवाह करछंती फ्रीडा जने पृथ्वी प्रसिद्ध चित्रकार से तांकर सबु सुख स्वाच्छंद्य छाड़ी आम देश को जाइचंती किंतु आमर भी निजर अनेक भूल रही तांको आमे मनीष परी विवेचना करी नाहे स्त्री होउची सबु बेले द्वितीय श्रेणी नागरिक तांको से कहिचंती मते तृतीय काहेकि चतुर्थ श्रेणी नागरिक सम्मान मिली बार असम्मान मिली ओडिशा रे चिंता करंतु आज भी समय बदली नहीं ए ड्रामा करिबार उद्देश्य होची मोर आमे आम इतिहास भूलिबा नहीं आमे केउठू आसीचे भूलिबा नहीं आम पूर्वरु केही जणे आसी एठी मूलदुआ पकाई थिबारु आज आमे ओसा भली गोटे विराट संघ गढ़ीचे एकाठी हेई पारुचे नाटक करुचे कविता करुचे गर्व करुचे दुखर कथा आज पर्यंत सारंगरदा दास को कौनसी प्रकार सम्मान ओडिशारु मिली नथिला तांको विषय गवेषणा करिबा परे पंडित अंतर्जामी मिश्र को मु मोर सान भाई धीर कर को कही समस्त प्रकार तथ्य संग्रह करी 6 मास गभीर माने गवेषणा परे ए नाटकटी लिखिछि किछि भूल रही जाइथिबो यांत्रिक त्रुटि रहिबो अवश्य क्षमा करिवे उपभोग करंतु भाबुची प्रति वर्ष किछि ना किछि लुकायित इतिहास को आपण मानक सम्मुख को आनिबु आ मु सबुठु अधिक धन्यवाद देवी मोर डायरेक्टर डॉक्टर बसंत महापात्र चिंता करंतु जने डाक्टर जे बसिथिबे ओटी रे जे हार्ट अटैक रो पेशेंट को चिकित्सा करबा आगर कहती गोटे मिनिट धरतु आपन डाकुची टिके 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 तांको पुअर जो दिन हाई स्कूल ग्रेजुएशन से दिन मते से 4 घंटा समय देइचंती आखिरे लुह बोही आसुची एपरी निस्वार्थपर कला प्रेमी जणे सहयोगी को पाइथिबार आपण माने नाटक को सम्मान दियंतु एकाठी हुवंतु जय कला जय ओडिशा धन्यवाद
Check, check. 1, 2. Thank you, Praveen. Thank you, Manu. Check 1, 2. Mic test. Praveen Garu, wherever you are. Praveen. Okay, you are not here. That's okay. Check, check. All right. So we have 10 minutes. Let's utilize these 10 minutes. Hello. Hello, everyone. Okay. Chinna Brahmanara poita da karna tha, right? Asant. Correct. Acha. Apno na kon? Bhakti Das. ନାଟା ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ମନେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ସୁଦୀପ ମିଶ୍ରା। କୋଉଠୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? କାଲିଫର୍ନିଆ, ଲିଭରମୋର କାଲିଫର୍ନିଆ। ଲିଭରମୋର? କାଲିଫର୍ନିଆ। ଘର ଆଡ୍ରେସଟା ବି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ? ଏବେ ହବ ସୁବ୍ରିନା ବିଶ୍ୱାଳ କମ୍ପିଟିସନଟା ଏଠି ହବ। ଅସମ୍। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଓବା ଆପ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ୟେସ୍ ଆପ୍ ଫଲୋ କରୁ, ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ଫଲୋ କରୁ, ତାପରେ ଇମେଲରେ ବି ବହୁତ ସାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ, ବେଳେବେଳେ ଚିଠି ବି ଆସୁଛି ରୁମ୍କୁ। ତାମାନେ ବେସିକାଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି whatever OSA 56th convention they are doing, the leadership team is doing, they are doing great. Oh, absolutely. I mean, I'm paid to say that. Yes. Well, don't tell them that I've been paid to ask that. But with all honesty, it's not very easy to manage such a big program, right? Thank you, Sudeep, from Livermore. All right. Before I invite the guests, before I invite the judges, let me get hold of somebody else. You want to come over? Come. No? Okay. Iraj, come over here. Here we go. Yeah. Come over here. Remember, always be on the center stage. Okay? ତମେ ଓଡ଼ିଆ କହିବ ନା ଇଂଲିଶ କହିବ? ଇଂଲିଶ କହିବ? ଏଇଟା ବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଜାଣିଛ କହିଲ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ? ତମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲି ଦଉନ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବୋଲିବନି? ଗୋଟେ ଗପ କହୁନ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ? ଓକେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି।
बाबा तू बापा तो एते लाजकुला नुह तमे मां को भलिया ना ठीक अछि ओके भाई और बंधु माने ए छुआटी को टिके चीयर करनन सुदेव सी दे आर चीयरिंग फॉर यू किरो या तमे को किछि को इंग्लिश रे को किछि How are you doing? How are you doing? How are you doing? Louder? How are you doing? Perfect. निहाती लाजकुला पिलाटिए तम ना कोन Iraj. इराज व्हाट Rat. इराज रथ ये मो बहुत क्लोज फ्रेंड रो सानो पुअटी so I love him go sit down all right judges let me target judges now okay so it looks like the little kiddo here is are you planning to perform Sabrina Vishwal what's your name come over here let's face the audience what's your name Alina Sahu so what are you planning to do I'm going to do a semi-classical dance. So, like, is that a classical form? I know Odissi, Bharatanatyam, and something like that. It's a form of Odissi, like a semi-classical Odissi dance. Fantastic. The kid looks beautiful. All the best. All right. Usually, कौन हुए? पच्चा लाइन वालों के ही पचारंदिनी. Usually यह हुए. पच्चा लाइन वालों के ही पचारंदिनी. पच्चा लाइन वाला खट्टी करंदी. So, प्रथमे मु कौन करीबी? आपण आसंतु. आसंतु. भाई ना. आसंतु टिके आगु जिबा. टिके फीलिंग लागिवो ओसार भी ना बढिवो आसंतु भाइना आसंतु आपण आगु आसंतु चलंतु हां केही पछरे बसिबानी समस्त आगे बसिबा चलंतु एग्जैक्टली आसंतु प्लीज आसंतु हां आराम से सर आपण आसंतु आगु आपण बढ़िया कुर्ताटी पिनचंती आपण आसंतु आसंतु प्लीज बापा रे काई बसछु सिरी आसो आगु आसो You don't want to go? Okay, you enjoy there. That's okay. आपण गोटे काम करनांती आउ तीनटा लाइन पळांतु पछुकु पूरा लास्ट लाइन ही जीवा नहीं आसंतु आगु को आसंतु आपण माने जहा चाहेबे सेया करबे आपण ऑलराइट बट आपण ठीक देखि पड़चंदी ओके visibility and the lighting. Perfect. I can't speak in Oriya on the mic. I'm sure dushichi. The light is too much. Light is too much? That's a great feedback. By the way, I hope. How much echo is there? Yes. I can do that. Okay. Hey, buddy. Where is Jonathan? Do you think you can cut the river? Do you know or? Never mind. That's okay. Let Jonathan come over. Okay. Houston, I'm from all the way from Salt Lake City. I'm not from here. Thank you. Yes, I have just started. So the raat abhi baki hai. All right. Judges. Prabhat Bhaina, do you know where are the judges? See, now it looks much filling, right? Isn't it? Dita line bharti hai, kintu bharti to hai ji. Right? All right. Prabhat Bhaina. ମୁଁ ତ ଜଣେ ଜଜ୍ ପାଇଗଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ କରି ପଲ୍ଲବୀ ମହାପାତ୍ର come on give her a big round of applause ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ପଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ପଟକୁ look at that yes ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି ଓସା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ ନିହାତି ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଆନ୍ତି ନା ସବୁ ବର୍ଷ ଆସେନି ମିଛ ଟିକେ କହିଦେଲେନି but the first judge Pallavi Mahapatra please have a seat ଆଣିଛନ୍ତି ଏଠି ତ ତିନିଟା ପେନ୍ ମିଳି ସାରିଛି ଆହୁରି ଦରକାର ଓକେ
there is a request. Kaha pakhare kollam achi? Anybody has a pen? Already upon the sarjanti? Golla. Anybody has a pen? Here we go. See? Upon study kon kahanti mu janne kintu it looks fabulous, beautiful. Mo stri jodi dekhibo kahbo na semta sari dokar. So problem tike mo pai, but looks wonderful. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାଇଁ କଲମ ମିଳିଗଲା। ହଁ All right, so I'd like to welcome the second judge. Second judge, Shanti Lata Mishra. Shanti Lata Mishra. କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମତେ ଲାଗୁଛି ଏବେ ବି ଲାଇନ୍ ରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। By the way, ଆପଣ ଟିକେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ? Do you understand Odia? Please come here. So I have deepest possible respect for background people, okay? Thank you. Because you're the only one who has been helping in capturing the moments, but nobody recognizes that. And then we have Buddha Bhai, जो बहुत माने काली ठारू से फ्लोरिडा रो आसी कि से रेगुलरली 3 दिन हला कंटिन्यूअसली काम करचंती. So I just chimed in yesterday. I mean, everything is good. Everyone is helping out. So we are proud about what we are doing. जे हेल्प न करचंती मते कहबे. निश्चय जे बसी जंती से भी हेल्प करचंती जे आपण प्रेजेंट करचंती. Everything is all good. मु तो जो आरंभ करची हेले. मु जे की उत्पाद हुए ओहो हो. आपण नाम मते कहंता. My name is Subhranshu. मोना Subhranshu. Subhranshu and Buddha bhai. ଯେତିକି 40 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ଅଛ, please give them a big round of applause. Photography is not a cup of tea for anybody. Definitely for me. Okay, Shanti Lata Mishra. ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯିଏ ବି ଶାନ୍ତି ଲତା ମିଶ୍ର ଯଦି ନେକ୍ସଟ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନ ଆସିବେ ମୁଁ ବସିକି ଜଜ୍ କରିବି। ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଶାନ୍ତି ଲତା ମିଶ୍ର କାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଶାନ୍ତି ଲତା ମିଶ୍ର କିଏ? ଆପଣ? Okay, the next judge, Mr. Jagannath Ratha. Jagannath Ratha. କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଲାଇନ୍ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସୁବ୍ରିନା ବିଶ୍ୱାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କାଲି କରିବା। ନା ନାନି? ପଲ୍ଲବୀ ନାନି? ଯଦି ସେମାନେ ଲାଇନ୍ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ତାହେଲେ କାଲି ହିଁ କରିବା। ମୁଁ ତ ଗଳି ପଡ଼ି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହାତ ବି ଧୋଇନି ଏତେବେଳେ। Okay. Shanti Lata Mishra and Jagannath Ratha. Shanti Lata Mishra and Jagannath Ratha. Judges. Shanti Lata Mishra and Jagannath Ratha. अच्छा प्रभात भाई ना जदि जज न आसिले ताले तो प्रोग्राम स्टार्ट होबनी ना स्टार्ट कर दबा आपण जानचंदी शांति ओपांकु प्लीज आपण कॉल कर दो ना कॉल कर दो ना शांति लता मिश्र जगन्नाथ रथ से माने निश्चय जणाइछंदी कारण मु भी एबे जानली जे मु एमसी करिबी बोली आपण कोठु आछंती आसे ह्यूस्टन ह्यूस्टन रो गुडे बाटो बदे ना केते बाटो नहीं अल्प तथापि 4 घंटा ओके मु तो ड्राइव करने कि बहुत दूर आसी सॉल्ट लेक सिटी सॉल्ट लेक सिटी सुनछन ना आपण गोटे स्टेट अछि एठी ता नाम अछि यूटा जानली सिटी किछि नाही सेटा भी मिछो एक्चुअली सॉल्ट लेक सिटी कोन पे देचंदी केवल ईश्वर जानथिबे मु जानने सिटी किछि नाही बट डालास आसी मते भारी भल लागुची स्पेशली बुद्ध भाई ना आपण काई से कंदिरे बसले आरु कसंद लाइट रे असंद हां ओके शांति लता मिश्र एंड जगन्नाथ रथ जेतिकी थर म ताका ना डाक साइलेनी
हरे राम कहते पुण्य पाई जाते तौक शांति नहीं जगन्नाथ तो कहूँ मु राइट जदि से न आस गीत बोले स्टार्ट करदेवी आउ क्या देखे आपण फोन रे कथा है ना फोन रखिए नहीं डरतु नहीं किसी नहीं आपण माँ झील भाई भौणी 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 कौन माँ झील भारी निहाती सुंदरिया देखा आपण ना कौन ममता दास सृष्टि चौधरी आउ टिके जोर कहून सृष्टि चौधरी तमे कौन डांस करिवो ओडिसी डांस आपण कौन करी ना मु करबिनी करी के आसिली ता संगे ओ श्योर एब्सोल्युटली सी आपण किसी करिवेनी किंतु सुंदर ही बसी के ना ना मु एबे जस्ट ता संगे परफॉर्म करी के आसिली ता आगो प्रोग्राम टा माजिया तिलु ए झियोटी तमने एकुटिया डांस करिवो किडो ऑल द बेस्ट देयर यू गो बापरे तो ना कौन की छाड़ दी पुलिस तते कौन तो ना अरमान अच्छा हो तुम बसता कहाँ दिया बापा माँ ओके आपण मैंने जहाँ देखुवे जजेस इनकम्युनिकेट कौन करी ना जजेस मिलू ना हाँ मु भावुची बस बोली से जड़े जज थे सी भी पलैले खाई नथिले ओके so let me take this opportunity to invite the participants real quick so that we can save some time मु सब फोटो नहीं रखी मते गोटे सेकेंड दियंतु अद्याशा प्रधान अछंती नाहंती ओके सो मुझे तो अद्याशा प्रधान डाकिबी लेट्स से कहो यो समथिंग लाइक दैट करि परियो तमे यू कैन डू दैट अद्याशा प्रधान alright I'm just kidding okay Anushri Das here you go Ullisa Parida मु जदि मिसप्रोनाउंस करछि प्लीज एक्सक्यूज मी बट एमिते ना पड़ला बेलू को मत टिके कष्ट होउछि कारण ना रो माने को मु जानने उल्लीसा परिडा नीव मिश्रा okay the rock star is here नीव मिश्रा स्पृहा दास नहंती आश्चंदी ओके रीनी प्रधान hey kid Ivanka Saran give me a holler Ivanka Saran achanti tamona Ivanka Saran she is a stage person see siddha mod okay author tame ko tamo na kona what's your name Ivanka aste ko nole Trump babu asbe tanko jhiyo na bi Ivanka janicho Ivanka Saran tamona all the best okay go have a seat there okay Spruha have a seat somewhere find a seat sit somewhere okay Alina Sahu okay sorry I forgot your name Srishti Chaudhary okay yeah Sahana Patnaik here we go Sanvika Raut hello kiddo Aradhya Patra please find a seat Siddhi Dalai you're the one no Siddhi Dalai not here okay Shanaya Das okay all the best kid Suhana and Suman Behera no okay Aditi Malik okay Samikya Nayak
Samikhya Naik. No? Okay. Samikhya Naik aasuchanti? Okay. So let me call out the judges again. Pallavi Mahapatra, Shanti Lata Mishra, and Jagannath Ratha. Pallavi nani? Apan samastu paigale bode. 5 more minutes? Okay, absolutely. I know. All right, by the time the third judge arrives, let's start it. Okay, who's there on the tracks, by the way? Prabhat Vaina? Who's there on the tracks? I think Praveen, right? Okay. Now that's an interesting situation we need to resolve. Okay. One more time, Adhyasa Pradhan, Anushri Das, Ullisa Parida, Neve Mishra, Spruha Das, Rini Pradhan, Ivanka Saran, Alina Sahu, Shrishti Chaudhary, Sahana Patnaik, Sanvika Raut, Aradhya Patra, Siddhi Dalai, Shanaya Das, Suhana and Suman, Aditi Malik and Samiksha Naik. I hope all of you are there. If you're not here, then what happens, you will follow by end of the show. Okay? And only we are missing one judge and lot of tracks. So, Rayans Pradhan, okay? Rayans Pradhan. Listed in Hanti, kintu that's okay. We can always amend it. Rayans Pradhan. You're there? Okay, be there, kiddo. What are you going to do? What? Piano. Okay, all the best. So for piano also, we would need an instrument cable. Let me see. Prabhat Vaina, we really need to get in touch with Praveen. So call him or do whatever you need to do, but we got to start now. Because there is absolutely nobody on the sound console. Okay, kids, the participants. How many of you know what is Subrina Biswal is all about? How many of you know? Nobody? Nobody? Okay, how about kids' mothers? Or maybe parents? How many of you know what is Subrina Biswal Performing Arts is all about? Since we are waiting, let's kill some time in sharing knowledge. How many of you know? Okay, please come here. Please, yes, please. You got to have your fame as well, please. Please, come over. It looks like over here, please. କିଛି ଲାଜ କରନ୍ତୁନି ମୁଁ ଅଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାହୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାହୁ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରିନା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? I know that one कि से बहुत भलो गोटे डांसर थिले ओडिसी डांसर आ तांकर गोटे कार एक्सीडेंट रे ये हे जाइतला एंड तांको मेमोरी रे ए शोटा करा होची ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह पाई। Fantastic. I did not know that. I think I read out when that has come from performing art, and it is like not like OGT got talent, it is a special category who really their heart and soul into the performing art of Odisha. So that's why I read out little about it there. Thank you so much for enlightening me as well as the audience. Thank you so much. Please go back and have a seat. Thank you so much. All right. Shanti Lata Mishra. Nani namaskar.
Really? That is awesome. Then I go to spend a minute with you. Is that okay? Please come. So, ଝିଅ ଭଳିଆ ସୁବ୍ରିନା ମୋ ଝିଅଠୁ ବୋଧେ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଆମର ଯେତେବେଳେ 83 କନଭେନସନ୍ ତାକୁ ବୁଇରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲୁ ନାଚିବାର, ତାପରେ 84ରେ ଆମର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଚାପ୍ଟରରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବି ନାଚିଥିଲା। ମାନେ ସି ୱାଜ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ମାନେ ସେ ନାଚେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କ'ଣ କି ବହୁତ ପିଲା ଦେଖୁ ସାନ ସାନ ପିଲା ନାଚ ଶିଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଉ ମୁହଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୁଏନି। ବଟ୍ ସି ୱାଜ୍ ସଚ୍ ଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗର୍ଲ, ସି ଜଷ୍ଟ ମୁଭଡ୍ ୱିଥ୍ ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ନ୍ୟାସଭିଲ୍ କନଭେନସନ୍ ପରେ, ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ସି ଫେଲ୍ଟ ଭେରି ସିକ୍। ଆଉ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲା ବେଳକୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସି ପାସ୍ଡ ଆୱେ ଇନ୍ ଦ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସୋ ପେନଫୁଲ୍, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୋ ଝିଅ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରିକିରି ସି ଇଭିନ୍ ରୋଟ୍ ଏ ଲିଟଲ୍ ୟୁଲୋଜି ଫର୍ ହର୍। ସେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ବୋଧେ ବାସ୍ 14 or so. So because she was, ମୋ ଝିଅ ନାଚୁ ନଥିଲା but she followed Subrina like a big sister. ତେଣୁ it was a loss for us. so basically she was very inspirational, right? She was just ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆକିରି ଓଡ଼ିଶା ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ନଥିଲା ଫେସ୍ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ନେଟୱାର୍କ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି ଏତେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କନଭେନସନ୍ରେ ଦେଖା ହୁଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିରି ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ବୁଲନ୍ତି, କଥା କହନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲବ୍ ଭଳିଆ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସି ୱାଜ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ତା ଆଗରୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଲିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ସି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଦି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେନ୍, ସି ହ୍ୟାଡ୍ ପାସ୍ଡ ଆୱେ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସୁବ୍ରିନା ପାସ୍ଡ। 2 ଜଣ ଯାକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଲସ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍। ନାନୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯାହା ଚାଲିଗଲେ ତ ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁଟାକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତା ନାଁରେ ନା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, କାରଣ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନର୍ଚର କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। absolutely ଆଜି ଏଠି ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। I am so excited. Please have a seat, Nani. Okay, the judges are here. The sound guy got to be here. Do you know where is Praveen or anybody or Jonathan? Huh? Okay. Praveen Garu, wherever you are, ekkadunna.